Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. You know, ideas have this really funny, almost mischievous habit of taking on a life entirely of their own. Oh, yeah, they really do. Right. They just sort of drift away from the actual people who came up with them, and they calcify into these giant institutions. Or, you know, they become so mythologized that we completely forget a regular human being ever sat down at a desk to write them. Exactly. We just assume they came down from a mountain on stone tablets or something. Yeah. And there's this wonderful, really intimate anecdote that perfectly captures this phenomenon. It's from the updated preface of the book we're looking at today. The law student story. I love this one. It's so good. So a law student was telling a friend about a textbook his girlfriend was reading for her university classes. And the friend happened to remark on the author's highly unusual surname. Right. And the law student just casually replies, like, oh, yeah, my girlfriend Donna is actually marrying him. Which is just a wild thing to drop into conversation. Right. And the friend just stops dead, stares blankly at him, and goes, that's impossible. He's dead. It is just a brilliant, brilliant telling moment, because the author in question was very much alive, of course. Yeah, very much alive. But his ideas had become so foundational, like so deeply baked into the absolute bedrock of academic theory, that university students just assumed he had to belong to this ancient, untouchable pantheon of long-deceased philosophers. Exactly. They thought he was, like, hanging out with Socrates in the afterlife. But that very much alive, incredibly vibrant author was Stephen E. Toulmin. Yes. And today we are bringing his absolute masterpiece into the light. Specifically, we're exploring the updated 2003 Cambridge University Press edition of his classic book, The Uses of Argument. It's a profound, just beautifully crafted text. I mean, it's one of those books that genuinely shifts the ground beneath your feet if you spend enough time with it. It really does. But before we begin constructing the whole architecture of his ideas, we actually need to share a rather important update with you, our listener, about the rhythm of our own conversations here. Yeah, we do. So as of this month, March 2026, we have transitioned into a weekly schedule. Right. We're going to be featuring new discussions every Sunday and Monday. So on Sundays, we are dedicating our time to classic papers or comprehensive book reviews. Like the incredible piece of literature we're exploring today. Exactly. And then our Monday discussions will keep the focus sharply on breaking publications from top-tier, peer-reviewed journals. We just really cherish our loyal subscribers, and we want to express our deepest gratitude to you for supporting this initiative, you know, and walking alongside us. Yeah, thank you so much. And there's a very vital, conscious reason for this specific cadence. Yeah, we should explain that. Right. So AI-assisted productions, as much as they enable incredible analytical reach for our show, they actually carry a really heavy footprint on nature and the climate. Yeah, the back-end stuff is intense. It really is. They require considerable water intake by the back-end data centers just to manage the immense processing power necessary for all these operations. So limiting our weekly releases is a deliberate, necessary way for us to give back to climate change initiatives. We want to ensure we are acting as, responsible stewards of the environment without losing a single drop of the richness and the intellectual depth of our discussions. Exactly. And whether you are a longtime subscriber or you just happen to find us today, we want to gently urge you to make the time to read this thoughtfully crafted book for yourself. Yes, highly recommend it. The link is resting right there in the show notes. It is. And look, our mission today is very specific. We've tailored this exploration explicitly for you, especially if you're someone who is new to academic research. Right, if you're standing on the precipice. Exactly. If you're just about to start your own research journey, we are going to decode the style and the really heavy substance of Toulmin's work. We're dissecting the very mechanics of logic today. Yeah, to help you build absolutely bulletproof arguments in your future work. But to truly grasp the weight of that work, we first have to understand the mind that forged it. Oh, absolutely. Stephen Edelston Toulmin was born in London on March 25th, 1922, and he passed away on December 4th, 2009. Okay. He was a British philosopher and educator, but honestly, those titles feel almost too sterile for a man who completely revolutionized argumentation theory. Yeah, they don't really do him justice, do they? Paint a picture of his early life for us. Because he wasn't just a brain in a jar churning out philosophical theories. He was a deeply fascinating, really textured human being. Oh, he really was.
He was born into a household that practically radiated intellectual curiosity. Okay. His father, Geoffrey, was a businessman, and meal times in the Toulmin household were legendary for these enthusiastic, spirited historical discussions. That sounds like an exhausting but fun dinner table. Right. Yeah. But young Stephen actually found his imagination captured by the stars. Cosmology won his heart early on. Oh, wow. Not history, then. No, physics and the universe. That passion ultimately led him to King's College, Cambridge, where he chose to read maths and physics. Right. But then his career took this very unexpected, almost cinematic turn right after he graduated in 1942, right? Because it plunged him straight into the middle of the Second World War. Exactly. He became a junior scientific officer for the Ministry of Aircraft Production, tasked with working on the cutting-edge development of radar. Which sounds incredibly high stakes. It was. But Toulmin possessed this wonderful, really self-deprecating sense of humor about his own practical abilities. Yeah. Yeah, he frequently joked that he invariably broke absolutely whatever piece of delicate apparatus he was told to work on. Oh, no. So he wasn't exactly a hands-on engineer. Not at all. His hands just weren't meant for soldering and calibrating military equipment. Yeah. So recognizing that his talents lay elsewhere, in 1945, he just abandoned that military research and pivoted dramatically to pursue a PhD in ethics back at Cambridge. I mean, going from breaking radar equipment to studying ethics at Cambridge in the 1940s is quite the pivot. It really is. And that placed him directly in the orbit of Ludwig Wittgenstein, right? Like, he actually attended his lectures. Yes. And being in Wittgenstein's presence during that era profoundly shaped Toulmin's intellectual trajectory. I can imagine. Wittgenstein was actively tearing down the rigidity of traditional philosophy, focusing on language games and how words are actually used by human beings in practice. So not just abstract concepts floating in the ether. Exactly. You can see the seeds of Toulmin's future rebellion taking root right there in those lectures. Wow. And then by 1949, Toulmin became a lecturer in the philosophy of science at Oxford University. Okay. Over the following years, he held various visiting professorships in Australia and America, and eventually he settled in as a professor at Leeds University from 1955 to 1959. And it was during that fertile period at Leeds in 1958 that the uses of argument was first unleashed on the academic world. Unleashed is the perfect word for it, honestly. It caused a tremendous stir among his peers. Right. His colleagues at Leeds were so taken aback by his conclusions that they actually dubbed it Toulmin's anti-logic book. Anti-logic. I mean, that is a spectacularly heavy accusation to throw at a philosopher. It's like calling a chef anti-food. It really is. It was meant as a sharp criticism, because Toulmin was intentionally attacking the way philosophy had traditionally treated reasoning. Okay, how so? Well, they treated it as a matter of one-size-fits-all logical inference. A chain of time-free written propositions. Like math equations. Exactly. And he argued that reasoning is actually a practical technique used by real people in particular situations. Which is so much more grounded. Yeah. And this book inadvertently made him a founding father of argumentation theory. He introduced what became universally known as the Toulmin Model, this revolutionary 6-part framework that broke reasoning down into claim, data, warrant, backing, qualifier, and rebuttal. Right, and we're going to dissect that model intimately later on, but its impact really cannot be overstated, can it? I mean, it sent shockwaves through fields ranging from communication studies to modern computer science. Absolutely everywhere. And he wasn't simply an academic theorist either. He was a profound humanist. Yes, he actively rejected rigid, absolute rationality, which is a theme he explored heavily in his much later work, Cosmopolis, right? Yes, that's right. Yeah. He heavily resisted the labels others tried to force on him. When postmodernists attempted to claim him as one of their own, he actually pushed back. Oh, really? Yeah, he preferred the highly specific label of a neo-postmodernist. That is very specific. It is. Outside the lecture halls, he sought to reestablish the proper balance between theory and practice, between logic and rhetoric, between rationality and reasonableness. I love that distinction, rationality and reasonableness. It's crucial for him. And he was just a cultured guy. He possessed a magnificent collection of ancient and modern art from all over the globe. He played the flute, he was a lovely singer, and he absolutely adored classical music. He sounds like a true Renaissance man. He really was. And he was beloved by his students, forging these lifelong friendships with them. That says a lot about a person, I think. It does. And in 1997, his brilliant career was honored when he was chosen to give the Jefferson Lecture,
which stands as the U.S. government's highest honor for intellectual achievement in the humanities. That's huge. And he delivered a lecture about the theologian and scientist Joseph Priestley, right? Yes. And he self-referentially titled it A Dissenter's Life. Exactly. Yeah. And he concluded that prestigious lecture with a beautiful line from a Wallace Stevens poem. The line was, "Pleased that the irrational is rational." Wow, pleased that the irrational is rational. Yeah, that single line encapsulates his entire philosophical worldview. The human experience, it's messy, it's emotional, it's context dependent. Right. It is not something to be scrubbed away by cold mathematics. No, definitely not. His final academic position really reflected his broad global perspective. He served as the Henry R. Luce Professor of Multi-Ethnic and Transnational Studies at the University of Southern California. Okay. And he is survived by his fourth wife, Donna. Oh, the very same Donna from our opening story. The exact same Donna, as well as 2 sons and 2 daughters from his first marriage and 13 grandchildren. What a remarkably rich, full life. And that appreciation for the messy, beautiful human reality of life, it completely permeates the text we're exploring today. It really does. Though it's funny, Toulmin was actually shocked by who ended up loving this book, wasn't he? Oh, completely bewildered. Because he originally wrote it intending to attack the Anglo-American philosophical assumption that all significant arguments have to be reduced to formal mathematical terms. He was taking direct aim at the Platonic and Descartes tradition. Right, he was picking a fight with the logicians. Exactly. But the philosophers mostly just ignored it or criticized it, and instead, the communication scholars adopted it as their holy grail. It serves as a classic case of a text finding its true, most desperate audience entirely by accident. Yeah. Because Toulmin's actual goal was deeply epistemological. He was looking at how we justify our assertions, like how we claim to know what we know. For centuries, philosophers had treated logic as if it were pure geometry. They wanted arguments to look like timeless mathematical proofs, absolute, infallible, existing in a pristine vacuum completely far away from human error. Right, like Descartes sitting in his oven-heated room trying to find one indubitable truth that required no external context whatsoever. Exactly. Toulmin looked at that mathematical ideal and realized it was completely divorced from how human beings actually argue. No. So instead of a mathematical model, he proposed a jurisprudential model. Okay, let's unpack this because I am struggling a bit with this jurisprudential idea. Sure. A jurisprudential model means basing logic on the systems of a court of law, right? Yes. But look, if I'm a young biologist and I go to my principal investigator to defend my thesis, they want hard data. They want p-values and statistical significance. Of course. So if I treat my thesis like a subjective courtroom argument rather than a mathematical certainty, aren't I just inviting the peer review board to tear me apart? Well, see, there is a common misconception here that a courtroom is merely a theater of subjective emotion and smooth talking. Ah, I see. Toulmin is not suggesting that you abandon hard data for persuasive rhetoric. Not at all. Okay. He is suggesting that logic should be viewed as a procedural system. Arguments aren't just shapes or abstract equations. They are cases presented to a court of reason. A court of reason. Right, think about what a lawyer actually does. They don't just stand up and declare an absolute truth and walk out. No, they'd lose the case. Exactly. They present evidence, they follow strict procedural rules governing what is admissible, they cite precedents, they acknowledge exceptions, and they tailor their entire presentation to the specific jurisdiction they are in. Oh, okay. So the p-values and the hard data are simply the specific types of evidence demanded by the biological court. That is precisely the point Toulmin is making. The mathematical model offers a deeply false comfort because it promises absolute certainty. Reality, however, is wonderfully messy. Very messy. Real-world research, whether you are working in cellular biology or rural sociology or medieval literature, it rarely fits into a perfect timeless equation. Right. If you try to force real-world observations into rigid mathematical logic, you end up stripping away all the vital context that makes the data meaningful in the first place. Because context is everything. It is. The jurisprudential model embraces that complexity. It acknowledges that to prove a claim, you need to follow proper procedures, present relevant evidence, and address specific contexts.
just like a lawyer must do in front of a judge. Wow, that reframes the entire concept of a thesis defense. It really does. You aren't stepping up to write an infallible equation on a chalkboard. You are presenting a robustly constructed case to a jury of your peers. Exactly. And this realization that arguments depend heavily on their real-world arena acts as the perfect gateway into Toulmin's concept of fields, which really forms the foundation of his first chapter. Yes, let's talk about fields. Toulmin introduces this critical concept of fields of argument. He establishes that two arguments belong to the same field when the data and conclusions in each are of the same logical type. Which sounds a bit abstract. It does, but he makes a brilliant practical distinction here. He separates the elements of an argument that are field invariant from elements that are field dependent. Okay, define those for us. So field invariant means the structural purpose stays the exact same across all arguments. Right. While field dependent means the standards or criteria change entirely based on the specific discipline. He uses these fantastic everyday examples of the word cannot to illustrate this concept, doesn't he? Yes, they are so helpful. We should really spend some time unpacking them because they make the philosophy incredibly tangible. Let's do it. First, he offers a physical example. He says, you cannot lift a ton single-handed. Right. If you say that to someone, you are ruling out the possibility based strictly on human physiological strength. The criteria for the impossibility is physical. Exactly. Then he moves to a spatial example. You cannot get 10,000 people into the town hall. Okay. Here, the criteria for ruling out the possibility has nothing to do with muscular strength. It is based entirely on the architectural seating capacity and the fire codes of a specific building. Right, a spatial limitation. Next, there is a linguistic or terminological example, which is quite funny. Oh, the fox hunt one. Yeah. Imagine someone watching a traditional British fox hunt and enthusiastically saying, look at the dogs chasing the fox's tail. Oh, the purists would hate that. A hunting purist would sneer at them and say, you cannot talk about a fox's tail. Right. Now, the physical tail exists, of course, but in the rigid social terminology of hunting, it's called a brush, and the dogs are hounds. Yes. The impossibility here is a linguistic solecism. You are breaking the rules of the jargon. Exactly. And finally, he gives a conceptual example. You cannot have a male sister. No matter what physiological changes might occur, the inherent meaning of the words dictates that a male sibling is defined as a brother. The impossibility is baked into the very definition of the concept. Okay, let's pull all of those together. We have physical strength, architectural space, social jargon, and conceptual definitions. Right. And what Toulmin is demonstrating by laying these side by side is profound. The force of the word cannot. The actual act of ruling something out, of throwing up a stop sign and saying this is impossible, that force is field invariant. It does the exact same structural job in every single sentence. Exactly. But the criteria, the specific reason why it is ruled out, the evidence you would need to prove the impossibility that is entirely field dependent. Okay, consider a modern sports analogy to help visualize this. Sure. The force of scoring a point is invariant across almost all competitive games, right? You want to accumulate points to defeat your opponent and win the match. Yes. The structural purpose of a point is identical whether you are on a basketball court or a soccer pitch. But the criteria for scoring kicking a leather ball into a netted goal in soccer versus hitting a stitched ball over a padded fence in baseball versus sinking a colored ball into a pocket in billiards, those criteria are entirely field dependent. That is a perfect analogy. And take that sports analogy a step further for a new researcher. Okay. If you show up to a baseball diamond trying to score points by kicking the ball into the dugout, you don't just lose the game. No. You get disqualified because you don't understand the criteria of the field you were standing on. Wow, yes. For someone embarking on an academic journey, this is an incredibly empowering realization. It really is. It means the way you prove a valid claim in quantum physics is vastly, fundamentally different from how you prove a valid claim in art history. Right. You don't have to use the physicist's rigorous mathematical criteria to validate the art historian's emotional and cultural argument. Exactly. Yet both fields use the exact same structural force of argumentation, taking data and leading to a conclusion to make their case. But, once a researcher realizes that their criteria for evidence changes depending on their field, they're immediately hit with a new, terrifying problem. Which is? How do you argue a point when you aren't 100% certain?
Because in science, we are rarely dealing with absolute mathematical certainty. We are dealing with likelihoods, trends, and evolving data. Right. Toulmin saw this panic over probability and realized he had to address it before he could build his model, didn't he? He absolutely did. He conducts a fascinating pilot investigation in Chapter 2 into the everyday notion of probability. Okay. He looks closely at the practical, lived use of the term probable versus the heavy claim of saying, something. Because there's a huge difference there. Massive. When you stand in front of your peers and say, I know, you are putting your absolute professional reputation on the line. It's a guarantee. Yes. You are saying, I have the definitive evidence and you can trust me entirely. But when you say it is probable, you are still committing to the claim, but you are hedging your bets based on the available, perhaps incomplete evidence. And he makes a distinction here that I think offers a massive sigh of relief to anyone doing academic research. Oh, definitely. He differentiates between an argument being improper at the time it was made versus being mistaken in hindsight. It is arguably one of the most crucial distinctions in the philosophy of science. Let's construct a detailed modern example for this. Okay, let's do it. Imagine a team of meteorologists in the late 1990s. They look at all the available satellite radar data, they apply the most cutting-edge meteorological models of their era, they factor in humidity and pressure changes, and they confidently predict that a massive storm will hit the coast tomorrow. Right, they've done all the work. Exactly. But if tomorrow comes and the sky is perfectly clear, the meteorologists were mistaken. Their conclusion turned out to be factually false. But, and this is the vital part, because they used the best available backing and followed the correct, rigorous procedures for their field at that specific time, their claim was absolutely not improper. Exactly. And that offers so much psychological armor to a new researcher. It really does, because science and academia are entirely built on educated hypotheses. Right. If you design a brilliant, methodologically sound experiment, and the hypothesis fails. Or if 10 years from now, new technology renders your findings obsolete. Right. It doesn't mean your argument was logically flawed or improper at the time you published it. You just discovered something new, or time revealed a variable you couldn't possibly have measured back then, which proved your initial educated guess mistaken. Okay, but then what makes an argument improper? Well, criticism designed to attack a claim as improper goes after the fundamental argument leading up to it, or the qualifications of the person making it. Like using the wrong criteria for your field. Yes. Let's go back to your storm example. If a television psychic claims a storm will hit the coast tomorrow because they read it in their morning tea leaves, Okay, yeah. that is an improper claim in the field of meteorology, regardless of whether a storm actually hits or not. Even if it pours rain the next day. Exactly. Even if the psychic is accidentally correct, their argument was improper, because the criteria they used belongs to mysticism, not atmospheric science. That makes perfect sense. Showing that a meticulously researched scientific claim eventually proved mistaken does nothing to establish that it was improper to make the claim in the first place. So we established that protecting ourselves from being improper is the absolute goal. Yes. But what is the actual mechanism? How do we structure an argument so that even if we are eventually proven mistaken by time or new evidence, our logic remains completely unassailable to a peer review board today? The demand for that specific mechanism is exactly why Toulmin developed his famous structural layout of arguments in Chapter 3. The Toulmin Model. Yes. He wanted to provide a map, a diagnostic blueprint that ensures an argument is logically candid and procedurally sound before it ever leaves the researcher's desk. Okay, let's get into the heavy machinery of this model. This is the 6-part framework that cemented his legacy. It is. We are going to walk through each of these intimately, because if you are starting a research journey, this is the toolkit you will use every single day. Absolutely. The 6 components are claim, data, warrant, backing, qualifier, and rebuttal. We need to define them clearly step by step. Let's do it. First, the claim C. This is the destination. It is what you are trying to prove. This specific conclusion you want the audience to accept is true. Okay, the claim. Got it. Second, the data. D. These are the explicit facts you have to go on. It is the raw, observable evidence you are using as the foundation for your claim. So the data supports the claim. Yes. Third, and this is where most people get tripped up, is the warrant. WR. Right. This is the logical bridge. It is the rule, principle, or inference license that connects your data to your claim.
It answers the skeptical question, how did you get from those specific facts to that sweeping conclusion? So if a reviewer asks, what have you got to go on? You hand them the data. Yes. If they look at the data and ask, how do you get there? You explain the warrant. Exactly. Then we arrive at the fourth component, the backing. Warrants don't just float in the air suspended by magic, right? No, they need support. They need a concrete foundation. The backing is the deeper evidence, the historical data, or the established authority that proves the warrant itself is reliably true. Okay. Fifth is the qualifier, Q. These are specific words that indicate the strength or the temperature of the claim. Words like presumably, probably, in most cases, or almost certainly. So you're not speaking in absolutes. Right. And finally, the sixth component is the rebuttal. These are the exceptional conditions that might invalidate the claim. It is the crucial unless clause that protects your integrity. Okay, this can sound a bit abstract until you see it in action, so let's look at Toulmin's own classic example from the text first. It involves a man named Harry. Ah, yes. Harry in Bermuda. Right. So, the data. We have a birth certificate showing Harry was born in Bermuda. Okay. The claim we want to make based on that data, Harry is a British citizen. So what's the bridge? The bridge connecting those two facts is the warrant. People born in colonies are generally entitled to be British subjects. Perfect. But we need to protect our statements, so we add a qualifier. Harry is presumably a British citizen. And why presumably? Because there is a rebuttal we must acknowledge, unless his parents were aliens or he has since become a naturalized American citizen. Right. And if someone questions the warrant itself, if they say, why do people born in colonies get citizenship? Then we provide the backing. We cite the specific acts of Parliament and legal provisions governing the nationality of persons born in British colonies. It is just a brilliantly comprehensive, transparent layout. It really is. Because before Toulmin introduced this, formal logic relied almost entirely on the traditional Aristotelian syllogism. Oh, the syllogism. Right. And the Aristotelian format is incredibly rigid. It's just minor premise, major premise, conclusion. Right. For example, minor premise, Peterson is a Swede. Major premise, all Swedes are not Catholic. Conclusion, therefore Peterson is not Catholic. I look at that syllogism and I think, well, isn't Toulmin's model just a traditional syllogism with a few extra semantic steps? Like, why did he feel the need to reinvent the wheel here? Why is all A's or B's so dangerous for a young academic trying to build a modern thesis? The danger of all A's or B's is that it creates a deeply seductive but entirely false sense of universal truth. Okay. When you declare that all Swedes are not Catholic, you are fatally conflating two very different logical mechanisms. Which ones? You're compressing the warrant, the rule you're applying about Swedish demographics, and the backing the actual census statistics proving the rule into one blunt statement. Yeah. By compressing them, you completely hide the nuances and the exceptions. Because saying all Swedes implies an absolute mathematical 100%, which practically never exists in human demographic. Exactly. It blinds the researcher. Yeah. The syllogism forces you to speak in absolutes, but reality is rarely absolute. Right. Let's construct a modern academic argument and debug it live using Toulmin's steps, just to show why this matters so much. Okay, let's do it. Imagine a sociologist making this claim. Implementing a 4-day work week in this specific tech company will increase overall employee productivity. Oh, okay. A very common modern claim. Right, their data. Internal surveys showing high burnout and metrics from a brief pilot program. Their warrant. Reduced employee burnout leads to higher cognitive output per hour worked. Their backing. 20 years of psychological studies on cognitive load and human recovery time. Their qualifier. Productivity will increase in most creative departments. And their rebuttal. Unless the specific job role requires 5 days of synchronous real-time client communication. Okay, now, if that sociologist just used an Aristotelian syllogism, they would say, this company has burnout. All companies that reduce hours increase productivity. Therefore, this company will increase productivity. Which incredibly brittle. That's so brittle. That's exactly the problem. If a peer review board attacks that brittle syllogism because they found one single company where productivity dropped, the whole argument shatters. Because it relied on the word all. Exactly. Right. But with the Toulmin model, the argument is modular and robust. Right. The peer reviewer might say, well, your backing relies on studies from the manufacturing sector, which might not apply to your tech company warrant. And the researcher doesn't have to abandon their claim. No, they don't. They just know exactly where they need to shore up their defenses. They realize they need to find
backing specific to the tech industry. It makes the argument diagnostic and transparent. And this false sense of universal truth created by the old all A's or B's syllogism, it leads directly into the biggest trap in academia, doesn't it? It really does. An illusion that has haunted philosophers for centuries. Toulmin identifies this as the myth of the analytic argument. Yes. And this stands as perhaps Toulmin's most significant philosophical contribution in the entire book. Really? Oh, definitely. He draws a sharp, unforgiving distinction between what he calls analytic arguments and substantial arguments. We need to define those carefully because the difference dictates how every piece of modern research is evaluated. Okay, so an analytic argument is one where the backing for the warrant implicitly or explicitly includes the conclusion itself. So it's a closed loop. Exactly. It's a tautology. The conclusion doesn't tell you a single thing that wasn't already explicitly stated in the evidence you gathered. Right. A substantial argument, on the other hand, is one where the conclusion goes beyond the data and the backing. It requires a logical, courageous leap. A leap. Yes. You are using past data to make a claim about the future, or you are using specific localized observations to declare a general overarching rule. The book utilizes a beautifully simple anecdote to illustrate the utter uselessness of a purely analytic argument, doesn't it? The Anne's red hair example. Yes, let's lay that out. Let's say a man named Jack has 3 sisters. We want to mathematically prove the claim. Anne has red hair. Okay. Our data. Anne is Jack's sister. Our backing. Every single one of Jack's sisters has been checked individually, and it has been recorded that they have red hair. Right. Therefore, our claim, Anne has red hair. But consider the reality of this. Right. It is only truly mathematically analytic if we currently have all 3 sisters sitting in the room and have just checked their hair. And if we have all the sisters in the room and can plainly see their hair, we don't need to construct a philosophical argument. We just use our optic nerves. It's absurd. It highlights the absurdity of the mathematical ideal. Yeah. If an argument is purely analytic, it is practically useless for generating any new human knowledge. It is merely rearranging information we already possess. Like shuffling a deck of cards and acting surprised by what you draw? That is exactly it. Toulmin points out that almost all real-world practical arguments, every breakthrough in medical science, every ethical ruling, every economic prediction, every legal verdict, they are all substantial arguments. Because they inherently require a leap from past data to future predictions. Yes. But wait, here's where it gets really interesting. Okay. If almost all real research is substantial and requires a logical leap across the unknown, doesn't that mean all research is inherently flawed by strict mathematical standards? Yes, by strict, absolute mathematical standards, every scientific discovery is flawed. Wow. But that is exactly Toulmin's grand point. We must stop judging real-world research by timeless, context-free geometric standards. Right, because it's not geometry. Exactly. Yep. Formal logicians became so obsessed with the analytic ideal, the pristine beauty of pure geometry, that they began judging all other arguments as grossly inferior simply because they weren't 100% airtight. Which is so unfair to the scientists doing the actual work. Toulmin argues this is a massive category error. You cannot judge a substantial argument by analytic criteria. Right. If a biologist predicts a cellular mutation based on a decade of past experiments, they are making a substantial leap into the future. Right, they haven't seen the future yet. Exactly. A mathematician might scoff and say, you haven't observed the future yet, so your argument lacks formal validity. But Toulmin is saying, who cares? Yeah. By the rigorous procedural standards of biology, the argument is conclusive, sound, and life-saving. And this realization that everyday knowledge, scientific research, and human communication do not need to be mathematically perfect to be profoundly true, it fundamentally changes how we view human understanding. It really does. Which brings us to the final evolution of his thought in the book, examining epistemology, which is the theory of knowledge itself, in Chapter 5. Yes. And this section acts as a massive validation for anyone who has ever felt the crushing weight of imposter syndrome in academia. Oh, I'm sure many of our listeners can relate to that. Definitely. Toulmin argues that the entire field of epistemology has been poisoned by this analytic ideal. Because substantial arguments require a leap, philosophers throughout history looked at the gap between the raw data and the overarching conclusion, and they absolutely panicked. They panicked. They labeled this terrifying space the logical gulf. The logical gulf. How did some of the greatest minds in history react to this so-called gulf?
Well, Toulmin traces this historical panic attack that spans centuries. Okay, walk us through it. First, you had the Transcendentalists, spearheaded by thinkers like John Locke. They stared at the gulf and tried to invent hidden, unobservable bridges to cross it. Hidden bridges. Yeah, they proposed invisible substratums of matter, arguing there must be some deep magical connective tissue we just can't see that makes our leaps mathematically valid. Which sounds a bit like grasping at straws. It was. And when that theory inevitably collapsed under scrutiny, you got the phenomenalists like George Berkeley. Okay, what was his reaction? Berkeley's reaction was to simply close his eyes and pretend the gulf didn't exist at all. Just ignore it completely. Right. He argued that all we can truly know are our own perceptions, that physical objects are just collections of sensory ideas in our minds. He was effectively trying to shrink the grand conclusion down to the exact same logical size as the sensory data, eliminating the leap entirely. That sounds exhausting. And when that exhausting mental gymnastics failed, you ended up with the skeptics, championed by David Hume. Ah, Hume. Hume stared into the gulf and essentially surrendered. He concluded that because we have to make a leap, because we cannot analytically bridge the gap between past experience and future events, we can't truly know anything for certain. The logical gulf paralyzed him. So let me get this straight. Some invented invisible bridges, some pretended the gap wasn't there, and some just sat on the edge and cried. That's a pretty accurate summary, yeah. But Toulmin looks at this entire historical drama and says they were panicking over a mirage. He does. He points out that the gulf only looks terrifying if you believe you are supposed to be building a mathematical proof. Right. If we connect this to the bigger picture, for you, the modern researcher listening to this, the takeaway is staggeringly liberating. It really is. Do not be paralyzed by the logical gulf. A substantial step in an argument is not a logical flaw. It is the very engine of discovery. Yes. It is the nature of generating new knowledge. Yes. If you aren't making a leap, you aren't discovering anything. You are just reciting what is already known. I mean, there's a profound comfort in knowing that as a researcher, you don't have to prove your thesis with divine mathematical certainty. No, you don't. You don't need your data to analytically contain your conclusion like a Russian nesting doll. You just have to build a strong enough case in the court of reason, using the absolute best warrants and backing available in your specific field at this specific time. Exactly. You use the Toulmin model to lay out your case transparently. You acknowledge your qualifiers honestly. You address the rebuttals bravely. And you make your substantial leap with confidence. It is a deeply humanizing view of logic and intellect. Toulmin removed the crushing, impossible pressure of absolute, rigid, geometric rationality. And he replaced it with reasonableness, with situational context, and with practical humanity. He demonstrated that logic isn't about existing in a timeless vacuum. It's about real people, standing in particular situations, trying to establish the truth as best they can according to the evolving standards of their field. It truly respects the glorious messiness of reality. It does. But, as we draw this exploration to a close, I want to leave you, our listener, with a final, slightly provocative thought to mull over in the days to come. Okay, I'm intrigued. It's something that builds on the foundation we've laid, but looks toward a very immediate horizon. If Stephen Toulmin's enduring legacy is the realization that human reasoning is context-dependent, practical, and highly attuned to changing fields, how does his model apply to the rising, unavoidable tide of artificial intelligence? Oh, wow. That poses a monumental challenge, doesn't it? It really does. Because AI algorithms, particularly large language models, currently process logic in highly rigid mathematical analytic ways. Right. They work on the exact mathematical frameworks that Toulmin was criticizing. Exactly. They are processing immense oceans of data and drawing conclusions, but they do it by stripping statements of their lived human context, their temporal relevance, and their emotional nuance. Right. So if, as Toulmin quoted from Wallace Stevens, the irrational is rational in human life, if true reasoning requires recognizing the messy jurisprudential reality of human argument, are we heading toward a future where our most powerful thinking machines are fundamentally incompatible with human logic? That is a terrifying but fascinating question. Can an AI ever truly weigh a qualifier or a rebuttal with the contextual wisdom of a human field expert?
Or is it trapped forever in the cold illusion of the analytic ideal? It is a tension every modern researcher is going to have to grapple with as they increasingly integrate AI into their workflow. Will the AI help you build a better, more transparent court of reason? Or will it subtly drag you back into the rigid, context-free mathematics that Toulmin fought his entire life to escape? That is an incredible thought to leave on. It's something vital for you to explore on your own. Thank you so much for sharing your time with us today. Yes, thank you. We encourage you to approach your own research journey with confidence, armed with Toulmin's layout. Remember, your ideas might just outlive you, so make sure your arguments are procedurally sound. And just don't let anyone convince your partner that you're dead while you're still writing them. Exactly. We will see you on Monday for our peer-reviewed journal breakdown. Take care, everyone. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভেনিসের কথা একবার একটু ভাবুন তো। মানে দীর্ঘ ২৪ বছর পর প্রাচ্য ভ্রমণ শেষে মার্কো পোলো যখন নিজের শহরে ফিরে এলেন, তার বলা গল্পগুলো শুনে কিন্তু শহরের মানুষ রীতিমতো হাসাহাসি শুরু করেছিল। হ্যাঁ, একদম। কারণ তিনি বলছিলেন এমন এক বিশাল সাম্রাজ্যের কথা যেখানে মানুষ ধাতব মুদ্রার বদলে স্রেফ কাগজের টুকরো দিয়ে কেনাকাটা করে। ঠিক তাই। আবার জ্বালানি হিসাবে কাঠের বদলে এক ধরনের অদ্ভুত কালো পাথর পোড়ানোর কথাও বলছিলেন। মানে তৎকালীন ভেনিসবাসীদের কাছে এই কাগজের টাকা বা কয়লার ধারণাগুলো ছিল পুরোপুরি বলা যায় অসম্ভব ব্যাপার। আসলেই তাদের কাছে এই গল্পগুলো নিছকই এক ক্লান্ত পথিকের প্রলাপ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু শত শত বছর পর আজ তো আমরা জানি যে সেই অসম্ভব গল্পগুলোই ছিল নিখাত সত্য। একদম। আর মার্কো পোলোর এই গল্পটা আসলে আমাদের একটা খুব সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। মানে আমরা আসলে কিভাবে ঠিক করি কোনটা সত্য, কোনটা সম্ভব আর কোনটা অসম্ভব? এটা খুবই চমৎকার একটা চিন্তার জায়গা। কোনো কিছুকে আমরা কতটা যৌক্তিক বা সম্ভব বলে ধরে নিই তা আসলে পুরোপুরি নির্ভর করে সেই সময়কার পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর। তাই তো তৎকালীন ভেনিসবাসীদের কাছে কাগজের মুদ্রার তো কোনো প্রমাণ ছিল না, তাই তাদের কাছে সেটা অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। ঠিক। আর এই কনটেক্সট নির্ভর বা প্রেক্ষাপট নির্ভর যুক্তির বিষয়টি নিয়েই আমাদের আজকের এই আলোচনা। আজ আমরা স্টিফেন টিউলম্যানের লেখা বিখ্যাত বই দি ইউজেস অফ আর্গুমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, আর আমরা মূলত ২০০৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এর আপডেটেড এডিশনটা ধরে আলোচনা করব। তবে এই মূল আলোচনায় ঢোকার আগে আমাদের নতুন সূচি নিয়ে ছোট্ট একটা কথা বলে নিই। হ্যাঁ, অবশ্যই। যারা নিয়মিত শুনছেন তারা হয়তো জানেন যে ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে আমরা সপ্তাহে ২ দিন আসছি। প্রতি রবিবার আমরা এরকম ধ্রুপদী কোনো গবেষণাপত্র বা বই নিয়ে কথা বলি। আর সোমবারের আলোচনায় থাকে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একদম নতুন সব প্রকাশনা। ঠিক। আমাদের অনুগত সাবস্ক্রাইবারদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই উদ্যোগে পাশে থাকার জন্য। আর সপ্তাহে মাত্র 2টো রিলিজ রাখার পেছনে একটা পরিবেশগত কারণও আছে। একদম। কারণ এখনকার এআই চালিত পডকাস্ট বা ডেটা সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পানির ব্যবহার হয়, যা প্রকৃতি ও জলবায়ুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এটা আমাদের একটা ছোট্ট উদ্যোগ। এতে আলোচনার গুণগত মান বা গভীরতা বিন্দুমাত্র কমবে না। তো পরিবেশ বাঁচিয়ে জ্ঞানের চর্চা চালিয়ে যাওয়ার এই ধারায় আমরা বরং আজকের লেখক স্টিফেন এডেলস্টোন টুলমিনের কথায় ফিরে আসি। হ্যাঁ, টুলমিনের জীবন আর তার দর্শন যেন একে অপরের পরিপূরক। ১৯২২ সালের ২৫ মার্চ লন্ডনে তার জন্ম, আর তিনি মারা যান ২০০৯ সালের ৪ ডিসেম্বর। তার বেড়ে ওঠাটা কিন্তু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল, তাই না? ভীষণ। তার বাবা জেফরি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, আর টুলমিনদের বাড়ির ডাইনিং টেবিলে নিয়মিত ঐতিহাসিক ও নানা তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে তুমুল আলোচনা চলত। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, কিন্তু তরুণ টুলমিনের মাথায় তখন ঘুরত মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজি। তাই তিনি ক্যামব্রিজের কিংস কলেজে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ও, বুঝতে পেরেছি। এরপর ১৯৪২ সালে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর তিনি মিনিস্ট্রি অফ এয়ারক্রাফট প্রোডাকশনে জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তার কাজ ছিল রাডার সিস্টেমের উন্নয়ন করা।
একটু থামাই আপনাকে, এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে যা আমি তার জীবনীতে পড়ছিলাম। মানে তিনি নাকি নিজেই রসিকতা করে বলতেন যে তাকে যে যন্ত্রই ঠিক করতে দেওয়া হতো তিনি অবধারিতভাবে সেটাই ভেঙে ফেলতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রথাগত এই প্রকৌশল হয়তো তার জন্য নয়। তাই 1945 সালে তিনি এই রাডারের কাজ ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে পা রাখেন। মানে সোজা দর্শনের জগতে। একদম। তিনি ক্যামব্রিজে ফিরে গিয়ে বিখ্যাত দার্শনিক লিউডভিগ উইটগেনস্টাইনের লেকচারে অংশ নিতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত নীতিবিদ্যায় নিজের পিএইচডি সম্পন্ন করেন। একজন রাডার ভেঙে ফেলা পদার্থবিজ্ঞানী থেকে নীতিবিদ্যার গবেষক, এই রূপান্তরটা সত্যিই চমকপ্রদ। কিন্তু তিনি যুক্তিবিজ্ঞান বা লজিকের জগতে এলেন কিভাবে? এটা একটা দারুণ বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা। 1949 সালে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের দর্শনের লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় পড়ানোর পর 1955 থেকে 1959 সাল পর্যন্ত তিনি লিডস ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। আর এই লিডসে থাকাকালীন সময় তো তিনি তার যুগান্তকারী বইটি মানে দ্য ইউজেস অফ আর্গুমেন্ট লেখেন, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। তবে মজার ব্যাপার হলো বইটি প্রকাশের পর তার সহকর্মীরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারা বইটিকে টুলম্যানস অ্যান্টি লজিক বুক বা যুক্তিবিরোধী বই বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। যুক্তিবিরোধী বই মানে একজন দার্শনিক একটা বই লিখলেন যুক্তির ওপর, আর তার সহকর্মীরাই সেটাকে যুক্তিবিরোধী বললেন। কেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। আসলে তিনি তৎকালীন প্রথাগত যুক্তিবিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। শত শত বছর ধরে দার্শনিকরা যুক্তিকে একটা সময়হীন, সর্বজনীন এবং অপরিবর্তনশীল গাণিতিক সমীকরণ হিসেবে দেখতেন। মানে তারা ভাবতেন ক যদি খ হয় আর খ যদি গ হয় তবে ক অবশ্যই গ হবে। এটা কাগজের পাতায় লেখা একটা শাশ্বত নিয়ম। কিন্তু টুলমিন বললেন, বাস্তব জীবনে মানুষ তো এভাবে রোবটের মতো যুক্তি দেয় না। হ্যাঁ, তা তো বটেই। বাস্তব জীবনে যুক্তির ভিত্তি নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর, যা তাকে অজান্তেই আর্গুমেন্টেশন থিওরির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতায় পরিণত করেছে। তিনি মানুষ হিসেবেও দারুণ প্রাণবন্ত ছিলেন। তিনি বাঁশি বাজাতেন, সুন্দর গান গাইতেন আর ধ্রুপদী সঙ্গীত ভালোবাসতেন। ওহ বাহ, মানে তার বিশ্বজুড়ে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের এক বিশাল সংগ্রহ ছিল শুনেছি। তার মানে তিনি পুরোপুরি একজন হিউম্যানিস্ট ছিলেন, যিনি মানুষের বাস্তব জীবনকে তত্ত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। একদমই তাই। তার বিখ্যাত বই কসমোপলিসেও তিনি এই কঠোর এবং পরম যৌক্তিকতার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পোস্ট মডার্নিস্টরা তাকে নিজেদের দলের লোক বলে দাবি করত, যা তিনি খুব অপছন্দ করতেন। তাহলে তিনি নিজেকে কি বলতেন? তিনি নিজেকে নিও পোস্ট মডার্নিস্ট বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আচ্ছা, আর তারই দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছিলেন। 1997 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মানবিকের সর্বোচ্চ সম্মান জেফারসন লেকচার প্রদান করেন। হ্যাঁ, সেই বক্তব্যের শিরোনাম ছিল আ ডিসেন্টার্স লাইফ, যা মূলত বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলিকে নিয়ে লেখা হলেও এটি ছিল এক ধরনের আত্মজৈবনিক প্রতিফলন। হ্যাঁ, আর তিনি তার সেই বক্তব্যটি শেষ করেছিলেন আমেরিকান কবি ওয়ালেস স্টিভেন্সের একটি চমকপ্রদ কবিতার লাইন দিয়ে, প্লিজড দ্যাট দি ইরাশনাল ইজ র্যাশনাল। ঠিক। তার জীবনের শেষ পদবি ছিল ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় হেনরি আর লিউস প্রফেসর। তিনি তার চতুর্থ স্ত্রী ডোনা, প্রথম পক্ষের 4 সন্তান এবং 13 জন নাতিনাতনি রেখে গেছেন। আর তিনি তার ছাত্রছাত্রীদের সাথে আজীবন বন্ধুত্ব বজায় রাখতেন। এটা সত্যিই দারুণ। যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন পা রাখছেন তাদের জন্য এই বইটি পড়া অত্যন্ত জরুরি। তারা আমাদের এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, আমি খুব আন্তরিকভাবে বলবো আপনারা সময় করে বইটি পড়ুন। লিংক আমাদের শো নোটে দেওয়া থাকবে। একদম, সবার পড়া উচিত। তো এবার বইটির মূল অংশে প্রবেশ করা যাক। লেখক কিভাবে প্রথাগত দর্শনের এই গাণিতিক যুক্তির ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। নতুন গবেষকদের জন্য আমরা কি এটা একটু সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি? হ্যাঁ, অবশ্যই। বড় ক্যানভাসে যদি দেখি, টুলমিন আসলে ফিরে গেছেন অ্যারিস্টটলের অ্যাপোডিক্সিস বা ব্যবহারিক যুক্তির ধারণায়। তিনি বললেন, জ্যামিতির নিখুঁত গাণিতিক উপপাদ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের যুক্তিতর্ক চলে না। এর বদলে তিনি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত একটি উপমা টানলেন, আইন আদালতের বিচার প্রক্রিয়া বা জুরিসপ্রুডেন্সিয়াল অ্যানালজি। আচ্ছা, আদালতে যেমন সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে বিচারককে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে কোনো দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, বাস্তব জীবনে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যুক্তির কাজটাও ঠিক সেরকমই। হ্যাঁ, একটু থামাই আপনাকে।
যদি আমরা গণিতের মতো নিখুঁত চিরন্তন সত্য নাই খুঁজি, তবে কি যুক্তির কোনো নিজস্ব শক্ত ভিত্তি থাকে না? মানে আইন আদালত তো অনেক সময়ে আইনজীবীদের কথার মারপ্যাচে চলে। এটাকে অনেকটা ল্যাবরেটরি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের সত্য খোঁজার বদলে সরাসরি কোলাহলপূর্ণ এজলাসে দাঁড়িয়ে কে কত জোরে কথা বলতে পারে তার উপর নির্ভর করার মতো হয়ে গেল না? খুব প্রাসঙ্গিক একটা আপত্তি তুলেছেন, কিন্তু টুলমিন এখানে কথার মারপ্যাচ বা চাতুর্যের কথা বলছেন না, তিনি বলছেন পদ্ধতি বা কাঠামোর কথা। আচ্ছা, ল্যাবরেটরিতে সবকিছু আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, সমীকরণগুলো নিখুঁতভাবে মেলে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি বা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি ল্যাবরেটরি নয়। হ্যাঁ, তা ঠিক। আপনি যখন আদালতে একটা মামলা লড়ছেন, তখন আপনার কাছে থাকা প্রমাণ, সাক্ষীদের বয়ান আর আইনের ধারা সব মিলিয়ে আপনাকে একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। এখানে যুক্তির মানদণ্ড নির্ভর করে সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর। বুঝতে পেরেছি। আর এখান থেকেই তো বইটির প্রথম অধ্যায়ে সেই বিখ্যাত ফিল্ডস অফ আর্গুমেন্ট অ্যান্ড মডেলসের ধারণাটি আসে, তাই না? একদম ঠিক। এই অংশটা আমার কাছে একটু জটিল মনে হয়েছিল। তিনি ফিল্ড ইনভ্যারিয়েন্ট এবং ফিল্ড ডিপেন্ডেন্ট বলে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এগুলো আসলে কি বোঝায়? বিষয়টা একটা উদাহরণ দিলে খুব সহজে বোঝা যাবে। ধরুন, আপনি কোনো কিছুকে বলছেন ক্যানট বা অসম্ভব। এই অসম্ভব শব্দটির কাজটা কি? কাজটা হলো কোনো একটা দাবিকে সরাসরি খারিজ করে দেওয়া। আপনি যে ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করুন না কেন, এর এই খারিজ করার ক্ষমতাটা একই থাকে। এটাই হলো ফিল্ড ইনভ্যারিয়েন্ট বা ক্ষেত্র অপরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য। আচ্ছা, কিন্তু ঠিক কিসের ভিত্তিতে আপনি একে অসম্ভব বলছেন, সেই মানদণ্ডটা এক এক জায়গায় এক এক রকম। এটাই হলো ফিল্ড ডিপেন্ডেন্ট বা ক্ষেত্র নির্ভর। দাঁড়ান, এটা একটু মিলিয়ে দেখি। বইতে কিছু দারুণ উদাহরণ ছিল, যেমন ধরুন একা 1 টন ওজন তোলা অসম্ভব। এখানে অসম্ভব বলতে আমরা শারীরিক অক্ষমতাকে বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ। আবার যদি বলি একটি সাধারণ টাউন হলে 10,000 মানুষ ঢোকানো অসম্ভব, তখন আমরা স্থানিক বা জ্যামিতিক সীমাবদ্ধতার কথা বলছি, তাই তো? একদম ঠিক ধরছেন। কিন্তু একটা জায়গায় আমি হোঁচট খেয়েছিলাম। বইতে বলা হয়েছে শেয়ালের লেজ নিয়ে শিকারীদের কাছে কিছু বলা নাকি অসম্ভব, কারণ শিকারীরা শেয়ালের লেজকে পরিভাষায় ব্রাশ বলে। এখানে লেজ বলাটা অসম্ভব কেন হবে? এটা তো কোনো শারীরিক সীমাবদ্ধতা নয়। এটাই হলো ভাষাগত বা পরিভাষাগত অসম্ভবতা। আপনি শিকারীদের দলে গিয়ে সাধারণ মানুষের মতো শেয়ালের লেজ বললে তারা সেটাকে ভাষাগত নিয়মভঙ্গ হিসাবে ধরবে। আবার ধরুন কেউ বলল পুরুষ বোন। পুরুষ বোন মানে মেল সিস্টার। হ্যাঁ, এটা তো ধারণাগতভাবেই অসম্ভব, কারণ বোনের সংজ্ঞার ভেতরেই নারী সত্তা লুকিয়ে আছে। বুঝতে পেরেছি। তাহলে এটাকে কি আমি কোনো খেলার নিয়মের সাথে তুলনা করতে পারি? মানে ধরুন ক্রিকেট আর ফুটবল খেলার নিয়মের মতো? হ্যাঁ, দারুণ উপমা। কিভাবে, একটু বুঝিয়ে বলুন তো। মানে দুই খেলাতেই জেতা বা ফাউলের একটা সাধারণ ধারণা আছে, যেটা ফিল্ড ইনভেরিয়েন্ট। কিন্তু ক্রিকেটের এলবিডব্লিউ আর ফুটবলের অফসাইডের নিয়ম পুরোপুরি ফিল্ড ডিপেন্ডেন্ট। আমি তো ক্রিকেটের মাঠে দাঁড়িয়ে ফুটবলের অফসাইড নিয়ম দিয়ে কাউকে আউট করতে পারবো না। অসাধারণ উপমা। ঠিক এই কারণেই ডেভিস কাপ টেনিস টিমে বাজে প্যাঠের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কেউ দাবি করলে সেখানে প্রমাণ হিসেবে আসবে তার সাম্প্রতিক ফর্ম আর ফিটনেস। হ্যাঁ, কিন্তু দার্ক্রিপেনের খুনের মামলায় সেই একই যুক্তি খাটবে না। সেখানে প্রমাণ হবে ফরেন্সিক রিপোর্ট। আবার পিয়েরো দেল্লা ফ্রান্সিস্কার চিত্রকর্মের মূল্যায়ন করতে গেলে প্রমাণ হবে শিল্পের অনুপাত। 3 ক্ষেত্রের মানদণ্ড 3 রকম, কিন্তু 3 জায়গাতেই আমরা যাচাই করছি দাবিটা নিজস্ব মাঠে কতটা শক্ত। শিল্পের মূল্যায়নেও যে যুক্তির কাঠামো থাকতে পারে, এটা সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। এবার তাহলে আমরা অসম্ভবের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করি, যা বইয়ের 2য় অধ্যায়ের মূল বিষয়। হ্যাঁ, চলুন। আলোচনার শুরুতে যে মার্কো পোলোর গল্পটা বললাম, সেখানে তো কাগজের মুদ্রার ব্যাপারটা ভেনিসবাসীদের কাছে সম্ভবত মিথ্যা মনে হয়েছিল। এই সম্ভাবনা শব্দটার দার্শনিক গুরুত্বটা আসলে কি? দার্শনিকরা অনেক সময় সম্ভবত শব্দটিকে মানুষের শুধুই একটা মানসিক দ্বিধা বা সন্দেহের প্রকাশ হিসাবে দেখেছেন, যেন সম্ভবত বলা মানেই আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষও তো সেটাই ভাবে। কিন্তু টুলমিন বলছেন কোনো কিছু সম্ভবত বলা মানে আত্মবিশ্বাসের অভাব নয়, বরং এটি আমাদের হাতে থাকা প্রমাণের শক্তির একটা পরিষ্কার নির্দেশক। বইতে একটা দারুণ পার্থক্য দেখানো হয়েছে। তিনি ভুল ছিলেন এবং তিনি জানতেন না কথা দুটোর মধ্যে। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য তো বেশ সূক্ষ্ম।
ধরা যাক একজন মালি একটা মৃতপ্রায় গাছের জন্য একটা নির্দিষ্ট সার প্রয়োগ করতে বললেন, কিন্তু গাছটা মরে গেল। এই দুই ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কোথায় দাঁড়াবে? পার্থক্যটা বিশাল। আপনি যদি বলেন মালি ভুল ছিলেন, তার মানে আপনি ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তার সমালোচনা করছেন। তার যুক্তির পদ্ধতি ঠিক ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি তার অনুকূলে যায়নি। আচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি বলেন মালি জানতেনই না, তার মানে আপনি শুরুতেই ওই মালির যোগ্যতা বা তার যুক্তির মূল ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন। অর্থাৎ জ্ঞানের দাবিটা সরাসরি আমাদের হাতে থাকা প্রমাণের পরিমাণের সাথে যুক্ত। তার মানে যখন কোনো বিজ্ঞানী বলেন আমার থিওরিটা সম্ভবত সঠিক, তখন তিনি আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন না। তিনি আসলে বলছেন আমার কাছে যে ডেটা আছে তা আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করছে। এটা তো কোনো দুর্বলতা নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক সততা। একেবারে নিখুঁত বলেছেন। আর এই সততা থেকেই টুলমিন তার বইয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত অংশে প্রবেশ করেছেন, যুক্তির রূপরেখা বা দ্য লেআউট অফ আর্গুমেন্টস। যারা নতুন গবেষক তাদের জন্য তো এই অংশটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। আক্ষরিক অর্থে একটা বাইবেল। তিনি তার মডেলে, যাকে আমরা টুলমিন মডেল বলি, সেখানে যুক্তিকে 6টি অংশে ভাগ করেছেন: ক্লেইম বা দাবি, ডেটা বা উপাত্ত, ওয়ারেন্ট বা যোগসূত্র, ব্যাকিং বা ভিত্তি, কোয়ালিফায়ার বা সীমাবদ্ধতা এবং রিবাউটাল বা খণ্ডন। আমরা কি একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দিয়ে এই ধাপগুলো একটু ভেঙে দেখতে পারি? অবশ্যই। ধরুন আপনি দাবি করলেন যে হ্যারির ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা। এটা হলো ক্লেইম। আমি জানতে চাইলাম কেন। আপনি ডেটা দিলেন, কারণ হ্যারির জন্ম বারমুডায়। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হলো বারমুডায় জন্ম নেওয়ার সাথে ব্রিটিশ নাগরিকত্বের সম্পর্ক কি? ঠিক, এই সম্পর্কটা তৈরি করে ওয়ারেন্ট। এখানে ওয়ারেন্ট হতে পারে আইন অনুযায়ী বারমুডায় জন্ম নেওয়া ব্যক্তিরা ব্রিটিশ নাগরিকত্বের অধিকারী হন। কিন্তু আমার একটা খটকা আছে। আপনি তো একটু আগে ব্যাকিং বা ভিত্তির কথাও বললেন। ওয়ারেন্ট আর ব্যাকিংয়ের মধ্যে আসল পার্থক্যটা কোথায়? দুটোই তো কারণ হিসেবে কাজ করছে। পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট। ওয়ারেন্ট হলো সেই নিয়ম যা আপনার ডেটা থেকে ক্লেইমে যাওয়ার রাস্তাটা তৈরি করে দেয়, আর ব্যাকিং হলো সেই নিয়মের পেছনের শক্ত প্রমাণ। আমাদের উদাহরণে আইনটা হলো ওয়ারেন্ট, আর এই আইনটা যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দিষ্ট আইনে লেখা আছে সেই নথিপত্রটা হলো ব্যাকিং। আমি যদি এটাকে একটা দৃশ্যমান রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি, মানে ধরুন ডেটা যদি হয় নদীর এই পার, আর ক্লেম যদি হয় নদীর ওপার বা আমার গন্তব্য, তাহলে ওয়ারেন্ট জিনিসটা আসলে কি? এটা কি কোনো ব্রিজের মতো? একদম ঠিক। ওয়ারেন্ট হলো সেই ব্রিজ যা ডেটা আর ক্লেইমের মাঝখানের লজিক্যাল নদীটা পার হতে সাহায্য করে। দারুণ। তাহলে ব্যাকিং হলো সেই ব্রিজের শক্ত পিলারগুলো, তাই তো, যা ব্রিজটাকে টিকিয়ে রেখেছে। আর কোয়ালিফায়ার আর রিবাউটাল? কোয়ালিফায়ার হলো আপনি কতটা নিশ্চিত তা বোঝানোর শব্দ। যেমন আপনি বলতে পারেন হ্যারি সম্ভবত ব্রিটিশ নাগরিক, আর রিবাউটাল হলো সেই শর্তগুলো যা আপনার দাবিকে বাতিল করে দিতে পারে, যেমন যদি না তার বাবা মা ভিনদেশী হয়ে থাকেন। এই মডেলটা তো যে কোনো গবেষণাপত্রে দারুণ কাজে দেবে। কিন্তু টুলমিন তো এখানে অ্যানালিটিক বা বিশ্লেষণাত্মক এবং সাবস্ট্যান্সিয়াল বা বাস্তবভিত্তিক যুক্তির মধ্যেও একটা বড় পার্থক্য দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, প্রথাগত দার্শনিকরা অ্যানালিটিক যুক্তি খুব পছন্দ করতেন। যেমন ধরুন অ্যান হলো জ্যাকের বোন, জ্যাকের সব বোনের চুল লাল, তাই অ্যানের চুলও লাল। এটা তো অনেকটা গাণিতিক সমীকরণের মতো, মানে 100% নিশ্চিত। ঠিক, কিন্তু বাস্তব গবেষণায়, বিজ্ঞান বা সমাজনীতিতে আমরা এমন নিশ্চিত যুক্তি কোথায় পাব? বাস্তব জীবনে আমরা সাবস্টেন্সিয়াল যুক্তি ব্যবহার করি, যেখানে আমরা অতীত অভিজ্ঞতা বা ডেটা থেকে একটা বৃহত্তর সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। এটি গাণিতিক নিশ্চয়তা দেয় না, কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে সুদৃঢ় হয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটা বড় প্রশ্ন জাগে, যদি টুলমিনের এই বাস্তব ভিত্তিক মডেল এতই কার্যকর হয়, তবে প্রথাগত দার্শনিকরা কেন শত শত বছর ধরে একে এড়িয়ে চলেছেন? কারণ তারা ওই জ্যামিতির নিখুঁত রূপ দেখে মানসিকভাবে মোহগ্রস্ত ছিলেন। তারা চেয়েছিলেন জীবনের প্রতিটি সমস্যা যেন জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো ধাপে ধাপে 100% নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এটা তো একটা অবাস্তব কল্পনা। হ্যাঁ, টুলমিন বইতে হেনলি রেগাটা নামের একটি নৌকা বাইচের ড্রয়ের চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। নিয়ম হল 1 নম্বর হিটের বিজয়ী এবং 2 নম্বর হিটের বিজয়ী সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে। এখন কেউ যদি বলে প্রথম ড্র হওয়া দল ফাইনালে যেতে পারবে না, এটা কিন্তু কোনো শারীরিক অক্ষমতা নয়। এটা প্রতিযোগিতার নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক। একদম। দার্শনিকরা
এইসব বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্যময় নিয়মগুলোকে এক ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভুল করেছেন। আর এখানেই তো জ্ঞানের তথ্য বা এপিস্টেমোলজির গভীর আলোচনাটা চলে আসে। মানে গাণিতিক প্রমাণের বাইরের বিষয়গুলোতে সবসময় একটা লজিক্যাল গ্যালফ বা লজিক্যাল শূন্যস্থান থেকে যায়। হ্যাঁ, স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমের সংশয়বাদের কথাই ধরা যাক। তিনি দেখিয়েছিলেন যে অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে ভবিষ্যতের 100% গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, কাল সকালে যে সূর্য উঠবে এটাও একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল দাবি, গাণিতিক সত্য নয়। ঠিক, হিউম এই গাণিতিক নিশ্চয়তা না পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন, কিন্তু টুলমিন বলছেন এই লজিক্যাল শূন্যস্থান থাকাটা কোনো ত্রুটি নয়। সব জায়গায় গাণিতিক নিশ্চয়তা খোঁজাটা একটা অলীক কল্পনা। কালো মেঘ দেখে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়াটা হলো আমাদের সাবস্ট্যান্সিয়াল যুক্তি, আর মেঘের রাসায়নিক সমীকরণ মেলাতে গিয়ে শতভাগ নিশ্চয়তা খুঁজতে গিয়ে ছাতা নিতে ভুলে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়াটা হলো সেই আদর্শিক গাণিতিক যুক্তির পেছনে ছোটা। চমৎকার উপমা। বাস্তব জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের টুলমিনের সেই ব্যবহারিক যুক্তিরই বেশি প্রয়োজন হয়, ওই সমীকরণের নয়। আজকের এই দীর্ঘ আলোচনা সত্যি আমাদের চিন্তার জগতে নতুন একটা জানালা খুলে দিল। আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে এসে আমি চাই যারা শুনছেন তারা একটি নতুন চিন্তার খোরাক নিয়ে একটু ভাবুন। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যেসব রাজনৈতিক, সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক দাবি ভেসে আসে, আমরা কি সেগুলোকে টুলমিনের এই ধাপে ফেলে যাচাই করতে পারি? আমরা কি অন্ধভাবে বিশ্বাস করি, নাকি সেই দাবির পেছনের ওয়ারেন্ট এবং ব্যাকিং কি তা একবার হলেও ভেবে দেখি? এটাই আসলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংয়ের মূল নির্যাস। যারা নতুন গবেষক তারা যদি টুলমিনের এই কাঠামোতে নিজেদের যুক্তিগুলো দাঁড় করান, তবে তাদের গবেষণার ভিত্তি অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। একদম। মার্কোপোলোর গল্পে ফিরে গেলে বলতে হয়, ভেনিসবাসীরা যদি অন্ধভাবে তাদের নিজেদের অসম্ভব ধারণার উপর বসে না থেকে মার্কোপোলোর ডেটা এবং ওয়ারেন্টগুলো যাচাই করত, তবে হয়তো তারা পৃথিবীর সত্যটা অনেক আগেই বুঝতে পারত। ঠিক তাই। আমরা যেন আমাদের নিজেদের চিন্তার জগতেও এই অন্ধত্বকে প্রশ্রয় না দিই। আজ এ পর্যন্তই। খুব ভালো থাকবেন সবাই, আর চারপাশের যুক্তিগুলোকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করুন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। द्वितीय विश्व युद्ध का एकदम उथल पुथल भरा समय चल रहा है और ब्रिटिश वायुसेना यानी जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन थी, उसके लिए एक बहुत ही युवा वैज्ञानिक रडार विकसित करने का काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन इस युवा वैज्ञानिक में ना एक बहुत ही अजीब सी आदत है। कैसी आदत? उसे जिस भी संवेदनशील उपकरण पर काम करने को कहा जाता, वो मजाक में कहता है कि यार मैं इसे पक्का तोड़ दूंगा। अरे बाप रे। और हैरानी की बात यह है कि अक्सर ऐसा ही होता था। मतलब भौतिक मशीनों और रडार जैसे इतने सटीक उपकरणों को तोड़ने वाला ये युवा कोई और नहीं बल्कि स्टीफन एडल्स्टन टूलमिन थे। हाँ, ये वाकई बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब जो व्यक्ति रडार जैसी सटीक मशीनरी को तोड़ देता था, उसी इंसान ने आगे चलकर मानव विचार और बौद्धिक तर्कों को गढ़ने का दुनिया का सबसे मजबूत और नया ढांचा तैयार किया। बिल्कुल। और आज की हमारी ये पूरी विस्तृत चर्चा 1958 में लिखी गई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2003 में प्रकाशित जो अद्यतित संस्करण है ना, द यूजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाँ, जो मूल रूप से 1958 में आई थी, बिल्कुल उसी पर आधारित है। खैर, इस किताब के विचारों में गहराई तक उतरने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। जी बिल्कुल। मार्च 2026 से ये कार्यक्रम अब एक साप्ताहिक श्रृंखला बन गया है, जिसके नए अंक हर रविवार और सोमवार को आते हैं। रविवार को हम किसी क्लासिक पेपर या किताब की समीक्षा करते हैं, जबकि सोमवार का जो ध्यान है वो शीर्ष सहकर्मी समीक्षित यानी जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं उनके प्रकाशनों पर रहता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। हाँ, क्योंकि एआई द्वारा संचालित इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे जो विशाल डेटा सेंटर्स काम करते हैं ना, वो भारी मात्रा में पानी की खपत करते हैं। बिल्कुल, जिसका सीधा असर हमारी प्रकृति और जलवायु पर पड़ता है। सही बात है। तो चर्चा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना साप्ताहिक अंकों को सीमित करना जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। निष्ठावान श्रोताओं के इस अपार समर्थन के लिए हम बहुत आभारी हैं। बिल्कुल। तो चलिए टूलमिन पे वापस आते हैं। उनकी कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उनका शुरुआती प्रशिक्षण और उनका बात का दर्शन।
कैसे? देखिए, 25 मार्च 1922 को लंदन में जन्मे टूलमिन के पिता जेफरी एक व्यवसायी थे और उनके घर में भोजन की मेज पर हमेशा ऐतिहासिक और बौद्धिक चर्चाएं होती रहती थीं। अच्छा, तो माहौल बचपन से ही वैसा था? हाँ बिल्कुल, इसी माहौल ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से गणित और भौतिकी की पढ़ाई की, लेकिन रडार वाले उस काम के बाद जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी दिशा पूरी तरह बदल ली। मतलब गणित से सीधे नैतिकता की तरफ? जी हाँ, 1945 में उन्होंने एथिक्स में पीएचडी की और वहाँ महान दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टाइन के लेक्चर्स में हिस्सा लेना शुरू किया। बाप रे, विटगेनस्टाइन, ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव रहा होगा उनके लिए। बहुत बड़ा। और विटगेनस्टाइन का प्रभाव उनके काम में एकदम स्पष्ट दिखता है। 1949 में वो ऑक्सफोर्ड में लेक्चरर बने और फिर 1955 से 1959 तक लीड्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और यही वो समय था जब द यूजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रकाशित हुई। मजेदार बात यह है कि अकादमिक दुनिया में इस किताब ने एकदम तहलका मचा दिया। वो कैसे? मतलब पारंपरिक तर्कशास्त्रियों को ये विचार इतना चुभा कि उनके ही साथियों ने इसे टूलमिन की एंटी लॉजिक किताब का नाम दे दिया। अरे, एंटी लॉजिक? हाँ, क्योंकि वो लोग दर्शन को एक तय सांचे में एक वन साइज फिट्स ऑल तरीके से देखना चाहते थे और टूलमिन उस सांचे को पूरी तरह तोड़ रहे थे। लेकिन टूलमिन सिर्फ एक रूखे अकादमिकता नहीं थे जो केवल किताबों में खोए रहे। मैंने पढ़ा है कि वो कला और शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। बिल्कुल, उनके पास दुनिया भर की प्राचीन और आधुनिक कला का शानदार संग्रह था। वो बांसुरी बजाते थे। क्या बात है। हाँ, और एक बेहतरीन गायक भी थे। शास्त्रीय संगीत से उन्हें बहुत लगाव था। तो शायद उनका ये कलात्मक और मानवीय स्वभाव ही था जिसने उन्हें ये देखने में मदद की कि इंसान कोई मशीन नहीं है। इसलिए उनके सोचने और तर्क करने का तरीका भी गणित के किसी फॉर्मूले जैसा कठोर नहीं हो सकता। एकदम सही कहा आपने। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, चाहे बौद्धिक हो या व्यक्तिगत, सिद्धांत और व्यवहार, तर्क और बयानबाजी, इन सब के बीच एक सही संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। और उनके इसी योगदान के लिए 1997 में उन्हें अमेरिकी सरकार का सर्वोच्च बौद्धिक सम्मान जेफरसन लेक्चर भी मिला, जहां उन्होंने जोसेफ प्रीस्टली के बारे में बात की। ये बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, और उनका अंतिम पद यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में बहुजातीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के हेनरी आर लूस प्रोफेसर का था। और उनका निधन 2009 में हुआ था, है ना? जी, 4 दिसंबर 2009 को। जब उनका निधन हुआ तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा परिवार छोड़ गए। उनकी चौथी पत्नी डॉना, पहली शादी से 4 बच्चे और 13 पोते पोतियां, और साथ ही एक ऐसी वैचारिक विरासत जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए सीधे उस विवाद पर आते हैं जिसकी वजह से उनके साथियों ने उन्हें एंटी लॉजिक कहा था। हाँ, चलिए। किताब की शुरुआत इस बुनियादी सवाल से होती है कि हम तर्कों का मूल्यांकन आखिर करते कैसे हैं। मतलब सदियों से अरस्तु और डेकार्टिस के समय से यह माना जाता रहा कि तर्कशास्त्र या लॉजिक को एकदम ज्यामिति या गणित जैसा होना चाहिए। एकदम सटीक। हाँ, सब कुछ सटीक और ब्लैक एंड व्हाइट। और टूलमिन ने इसी बुनियाद पर वार किया। उन्होंने एक नई अवधारणा दी जिसे वो न्यायिक उपमा या जुरिस्प्रूडेंशियल एनालॉजी कहते हैं। अच्छा, न्यायिक उपमा? हाँ, उनका कहना था कि तर्कों को गणितीय प्रमेयों की तरह नहीं, बल्कि कानून या अदालत में चल रहे मुकदमों की तरह देखा जाना चाहिए। जैसे अदालत में हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, अकादमिक शोध में भी दावे होते हैं, गवाह होते हैं और सबूत पेश करने की एक तय प्रक्रिया होती है। ये तो वैसा ही है जैसे हम असल जिंदगी में किसी को नौकरी पर रखते समय बीजगणित या अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक वकील की तरह उसका पूरा केस देखते हैं। उसका अनुभव क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। बिल्कुल, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। पूछिए। अगर हम तर्कशास्त्र को एक अदालत मान लें तो वकीलों का काम तो किसी भी तरह अपना केस जीतना होता है, चाहे सच कुछ भी हो। सही बात है। तो क्या टूलमिन ये कह रहे हैं कि अकादमिक दुनिया में भी सत्य कोई मायने नहीं रखता और जो सबसे अच्छी बहस कर ले वही सही है, या फिर इसकी कोई ठोस संरचना भी है? नहीं, टूलमिन वकीलों की चालाकी या बयानबाजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो अदालत की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। देखिए, अदालत में ये तय होता है कि किस तरह के सबूत मान्य होंगे, गवाहों से कैसे जिरे होगी
और दावे को किस तरह के नियमों के तहत परखा जाएगा। एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि दावों को सिद्ध करने की एक ठोस संरचना होती है जिसे संदर्भ के अनुसार लागू किया जाता है, न कि किसी हवाई गणितीय आदर्श के रूप में। तो अगर प्रक्रिया अदालत जैसी है तो क्या हर मामले के लिए नियम एक ही होते हैं? इसी को समझाने के लिए टूलमिन फील्ड्स या क्षेत्रों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तर्क दो तरह के तत्वों से बनते हैं, फील्ड इनवेरिएंट और फील्ड डिपेंडेंट। ओके। फील्ड इनवेरिएंट वो है जो हर जगह समान रहता है और फील्ड डिपेंडेंट वो है जो विषय या क्षेत्र के अनुसार बदल जाता है। इसे किताब के उस मजेदार कैनॉट यानी नहीं कर सकते वाले उदाहरण से समझते हैं। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। जैसे पहला वाक्य है, आप 1 टन वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये एक शारीरिक या भौतिक सीमा हो गई। इसे टाउन हॉल में नहीं बैठा सकते, ये एक क्षमता या कैपेसिटी की सीमा है। और तीसरा, आप किसी की पुरुष बहन के बारे में बात नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से भाषाई या लिंग्विस्टिक सीमा है, क्योंकि बहन शब्द का अर्थ ही महिला है। एग्जैक्टली। अब इन तीनों वाक्यों पर गौर कीजिए। तीनों में नहीं कर सकते का जो बल या फोर्स है, यानी किसी चीज को सिरे से खारिज करना, वो बिल्कुल नहीं बदलता। हाँ, खारिज तो तीनों में कर रहे हैं। तो ये हो गया फील्ड इनवेरिएंट। लेकिन उस बात को खारिज करने का जो आधार है, जो क्राइटेरिया है, वो हर बार बदल रहा है। सही काम। भौतिकी का नियम, वास्तुकला की सीमा और भाषा विज्ञान का नियम, ये सब फील्ड डिपेंडेंट है। अरे ये तो किसी स्पोर्ट्स रेफरी जैसा हो गया। कैसे? मतलब चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो या क्रिकेट, अगर रेफरी ने फाउल दिया है तो उसका मतलब है कि पेनाल्टी मिलेगी। फाउल का फोर्स नहीं बदलता। लेकिन फुटबॉल में फाउल होने की शर्तें बिल्कुल अलग हैं और क्रिकेट में बिल्कुल अलग। बहुत बढ़िया, एकदम सही एनालॉजी है। तो एक नए रिसर्चर के लिए इस बात को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वो किस फील्ड में अपना शोध कर रहा है? क्योंकि जब तक आप अपने फील्ड के नियमों को नहीं समझेंगे, आप सही आधार पर तर्क गढ़ ही नहीं सकते। एक समाजशास्त्री अपने दावों को साबित करने के लिए क्वांटम भौतिकी के नियम नहीं लगा सकता ना? हाँ, बिल्कुल नहीं लगा सकता। और देखिए, जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी फील्ड में क्या नहीं हो सकता, तो अगला कदम ये समझना है कि क्या होने की संभावना है। संभावना या प्रोबेबिलिटी? आमतौर पर तो हम इसे प्रतिशत में सोचते हैं, जैसे बारिश होने के 60% चांस हैं। लेकिन टूलमिन संभावनाओं को सिर्फ गणितीय आंकड़ों तक सीमित नहीं रखते हैं ना? बिल्कुल नहीं। टूलमिन के अनुसार भाषा में जब हम शायद या संभवतः कहते हैं, तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो एक तरह का वादा है, एक कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट? हाँ, हम अपने सबूतों के आधार पर अपनी बात का वजन तय कर रहे होते हैं। इसमें मार्को पोलो की कहानियों का किस्सा बहुत ही सटीक बैठता है। हाँ, बताइए। जब मार्को पोलो चीन से वापस आए तो उनकी बातें लोगों को इतनी अकल्पनीय लगी कि उन्होंने कहा ये कहानियां असंभाव्य हैं, यानी इम्प्रॉबेबल हैं, लेकिन सच हैं। और टूलमिन कहते हैं कि ये भाषा का बहुत ही गलत इस्तेमाल है। कैसे? क्योंकि अगर आज वो कहानियां सच साबित हो गई हैं और हमारे पास उनके पक्ष में सबूत है, तो उन्हें अब इम्प्रॉबेबल कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ। इम्प्रॉबेबल शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास सबूतों की कमी होती है और हम अपनी साख दांव पर लगाने से बच रहे होते हैं। किताब में वो जो माली और जेंटिशन पौधे का उदाहरण है, वो भी तो यही बात कहता है। बिल्कुल। मान लीजिए माली ने कहा कि ये पौधा यहाँ उगेगा और वो नहीं उगा, तो हम या तो कह सकते हैं कि उसे पता नहीं था, या हम कह सकते हैं कि वो गलत था। अरे इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, देखिए, जब हम कहते हैं उसे पता नहीं था, तो हम सीधे माली की योग्यता और उसके ज्ञान पर हमला कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी पर। हाँ, लेकिन जब हम कहते हैं वो गलत था, तो ये घटना के बाद का एक सुधार है। हो सकता है उसे पूरा ज्ञान हो, लेकिन मौसम के अचानक बदलने जैसे किसी कारण से उसका अनुमान गलत हो गया हो। अरे रुकिए, तो इसका मतलब है कि जब कोई रिसर्चर मीटिंग में या अपनी थीसिस में लिखता है कि ये प्रोजेक्ट संभवतः सफल होगा, तो वो सिर्फ भविष्य नहीं बता रहा। नहीं, वो अपनी पूरी साख, अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगा रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास जितने सबूत हैं, उनके आधार पर मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूँ। वाह,
ये समझ तो एक शोधकर्ता को अपने शब्दों और दावों के प्रति कहीं अधिक जिम्मेदार बना देती है। बिल्कुल। और अब जब हम दावों की जिम्मेदारी समझ चुके हैं तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इन दावों को कागज पर एक मजबूत ढांचे में कैसे खड़ा किया जाए। और यहीं पर टूलमिन का वो प्रसिद्ध मॉडल आता है जिसने एकेडमिक शोध की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, द टूलमिन मॉडल। क्योंकि पारंपरिक तर्कशास्त्र में तो तर्कों को सिर्फ 2 आधार वाक्य और एक निष्कर्ष में समेट दिया जाता था, है ना? हाँ, जैसे सुकरात इंसान है, सभी इंसान मरणशील हैं, इसलिए सुकरात मरणशील है, बस। हाँ। लेकिन असल जिंदगी के तर्क इतने सीधे नहीं होते। इसलिए टूलमिन ने एक तर्क को 6 अलग अलग हिस्सों में तोड़ा: क्लेम, डेटा, वारंट, बैकिंग, क्वालिफायर और रिबटल। चलिए इसे ना एक लिस्ट की तरह पढ़ने के बजाय हम मिलकर इसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए। मान लीजिए मुझे एक दावा करना है। किताब का वही मशहूर हैरी वाला उदाहरण लेते हैं। मेरा क्लेम या दावा यह है कि हैरी एक ब्रिटिश नागरिक है। अब मुझे इसे साबित करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको तथ्य या डेटा चाहिए। बिना डेटा के दावा तो सिर्फ हवा में तीर चलाना है। तो आपका डेटा क्या है? मेरा डेटा ये है कि हैरी का जन्म बरमूडा में हुआ था। मैंने उसका जन्म प्रमाण पत्र देखा है, तो बस मेरा काम हो गया। बरमूडा में पैदा हुआ, इसलिए ब्रिटिश नागरिक। यही पारंपरिक तर्कशास्त्री मात खा जाते हैं। वो पूछेंगे कि बरमूडा में जन्म लेने और ब्रिटिश नागरिकता के बीच सीधा क्या संबंध है। अच्छा। आपको एक नियम, एक सिद्धांत चाहिए जो इन दोनों को मजबूती से जोड़े। इसे टूलमिन वारंट कहते हैं। तो मेरा वारंट ये होगा कि जो लोग बरमूडा में पैदा होते हैं वो कानूनी रूप से ब्रिटिश नागरिक होते हैं। मतलब ये वो पुल है जो मेरे डेटा को मेरे दावे तक ले जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन कोई ये भी तो पूछ सकता है कि ये वारंट सच क्यों है? क्या आपने इसे खुद गढ़ा है? इसका आधार क्या है? इसे टूलमिन बैकिंग कहते हैं। तो मेरी बैकिंग होगी ब्रिटिश संसद का वो विशेष नागरिकता कानून जिसमें बरमूडा के जन्म को मान्यता दी गई है। एकदम सही। अब आपके पास डेटा है, दावा है, वारंट है और बैकिंग है। लेकिन क्या ये दावा हर एक स्थिति में 100% सच होगा? शायद नहीं। इसलिए मुझे एक क्वालिफायर जोड़ना होगा। मैं कहूंगा कि हैरी निश्चित रूप से नहीं, बल्कि संभवतः या प्रिज्यूमेबली ब्रिटिश नागरिक है। और आपने संभवतः क्यों कहा? क्योंकि कुछ अपवाद हो सकते हैं और इसी अपवाद को टूलमिन रिबटल या खंडन कहते हैं। तो मेरा रिबटल ये होगा कि हैरी ब्रिटिश नागरिक है बशर्ते उसके माता पिता विदेशी राजनयिक या फॉरेन डिप्लोमैट्स ना हो। बस यही है पूरा टूलमिन मॉडल। ये सिर्फ निष्कर्ष नहीं निकालता, ये दिखाता है कि हम उस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे और उसके टूटने की क्या संभावना है। मुझे ना इसे लेकर एक बहुत अच्छी एनालॉजी सूझ रही है। बताइए। ये पूरा मॉडल एक घर बनाने जैसा है। तथ्य या डेटा वो ईंटें हैं जिनसे दीवारें बनेंगी। दावा या क्लेम उस घर की छत है और जो वारंट है वो दरअसल वो सीमेंट है जो ईंटों को छत से जोड़कर रखता है। बिल्कुल। आप कितनी भी अच्छी ईंटें ले आएं, अगर सीमेंट नहीं है तो छत गिर जाएगी। ये बहुत ही शानदार उपमा है और आप बैकिंग को उस सीमेंट की गुणवत्ता की जांच कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये इतना ही स्पष्ट और व्यवहारिक है तो अरस्तु से लेकर डेस्कार्टेस तक हजारों सालों के महान पारंपरिक दार्शनिकों ने इस सीमेंट या वारंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या वो इसे देख नहीं पाए? देखिए, वो इसे देख सकते थे, लेकिन वो एक अलग ही आदर्श की तलाश में थे। वो एक ऐसी गणितीय पूर्णता के पीछे भाग रहे थे जिसे टूलमिन विश्लेषणात्मक आदर्श या एनालिटिक आइडियल कहते हैं। विश्लेषणात्मक आदर्श। हाँ, इस बात को समझने के लिए किताब में एनी के लाल बालों का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। एनी के लाल बाल? मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया हूँ। अगर मैं एनी को देखता हूँ और उसके बाल लाल हैं तो ये तो बस एक तथ्य है। इसमें दार्शनिकों वाली क्या बात है? आपने एनी के बालों को अपनी आंखों से देखा है और वो लाल है, और फिर आप कहते हैं एनी के बाल लाल हैं। ये एक विश्लेषणात्मक तर्क या एनालिटिक आर्ग्यूमेंट है। इसमें आपका दावा आपके डेटा के अंदर ही पूरी तरह समाहित है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कोई छलांग नहीं लगानी पड़ी। ये 100% निश्चित है। दार्शनिकों को बस यही पूर्णता पसंद थी। और अगर मैंने एनी को देखा ही ना हो तो? यही दूसरी स्थिति है। आपने एनी को सालों से नहीं देखा है, लेकिन आप जानते हैं कि जैक की सभी बहनों के बाल लाल हैं और एनी जैक की बहन है। अच्छा। इसलिए आप पुराने डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि एनी के बाल भी लाल होंगे। ये एक ठोस तर्क या सब्सटैंशियल तर्क है। अरे, पर हो सकता है कि एनी ने कल ही अपने बाल काले रंग वाले हों। तो यहाँ मैं अपने डेटा से एक नए निष्कर्ष पर एक लंबी छलांग लगा रहा हूँ जिसमें जोखिम है। ठीक, यही बात टूलमिन समझाना चाहते हैं। पारंपरिक दार्शनिक इसी जोखिम से
इसी छलांग से डरते थे। जब हम अपने सीमित डेटा से किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो भविष्य या किसी अज्ञात चीज के बारे में है, तो दार्शनिक इसे एक तार्किक खाई या लॉजिकल गल्फ मानते हैं। उन्हें लगता है कि चूंकि ये गणित की तरह 100% निश्चित नहीं है, इसलिए तर्क ही अमान्य है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्मोलॉजी, जो दर्शन शास्त्र का वो भारी भरकम शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, हाँ, उसकी पूरी नींव ही इस डर पर टिकी है कि हम 100% निश्चित नहीं हैं। बिल्कुल। प्रसिद्ध दार्शनिक डेविड ह्यूम का ही उदाहरण ले लीजिए। सिद्धांत रूप में ह्यूम एक चरम संशयवादी यानी स्केप्टिक थे। वो कहते थे कि चूंकि हम भविष्य नहीं देख सकते, इसलिए सिद्ध करने का कोई तार्किक तरीका नहीं है कि कल सूरज उगेगा ही। क्या सूरज उगेगा या नहीं ये हम निश्चित नहीं कह सकते? ये तो दार्शनिक सिजोफ्रेनिया जैसी स्थिति हो गई। हाँ, बिल्कुल। मतलब दार्शनिक अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे हर चीज पर शक कर रहे हैं, पूर्णता मांग रहे हैं, और कमरे के बाहर निकलकर वो भी आम इंसान की तरह अपना कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सूरज उगने पर ही भरोसा कर रहे हैं ना। यही टूलमिन की सबसे बड़ी आलोचना थी, सिद्धांत और व्यवहार के बीच की ये खाई। दार्शनिक किताबों में एक आदर्श बंद और गणितीय दुनिया की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी खुले और अनिश्चित तर्कों से चलती है, जहां हमें वारंट और बैकिंग के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा तीखा सवाल करना चाहूंगा। जी बताइए। अगर हम गणितीय निश्चितता को, उस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी को पूरी तरह छोड़ दें, तो क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि हर कोई कहेगा मेरा सच अलग है और तुम्हारा सच अलग? नहीं, टूलमिन सत्य को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। वो बस सत्य को मापने की उस काल्पनिक निरपेक्ष गणितीय पैमाने को हटा रहे हैं जो असल जिंदगी में काम ही नहीं करता। वो कह रहे हैं कि हर फील्ड के अपने कठोर नियम होते हैं। आप हवा में बातें नहीं कर सकते। जीव विज्ञान में आपको जीव विज्ञान के कठोर मानकों के अनुसार अपनी बैकिंग देनी होगी, और कानून में कानूनी मानकों के अनुसार कोई भी दावा तब तक मान्य नहीं है जब तक वो उस विशिष्ट क्षेत्र की सख्त जांच से न गुजरे। ये नए शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आप जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो तब तक बेकार है जब तक आपके पास एक मजबूत वारंट और बैकिंग ना हो जो उस डेटा को आपके दावे से जोड़ सके। बिल्कुल। मतलब आपको अपने घर के सीमेंट पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना आप अपनी ईंटों पर देते हैं। और ये बात सिर्फ अकादमिक शोध तक सीमित नहीं है। टूलमिन का ये ढांचा आज संचार, कानून और यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो रहा है। एआई की बात करें तो ये हमें आज के समय के एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले जाता है। वो क्या? जब एआई को केवल पारंपरिक और गणितीय तर्कों, कोडिंग और सख्त नियमों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो कि एकदम अरस्तु और डेकार्टिस वाली दुनिया है, तो हम एक मशीन को टूलमिन की तरह इंसानियत भरे संदर्भों में सोचना कैसे सिखा सकते हैं? ये वास्तव में भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए सोचने वाली बात है। हाँ। क्या हम कभी एआई को मानवीय संदर्भ, करुणा और सब्सटैंशियल तर्क को समझना सिखा पाएंगे? एक मशीन के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि किस फील्ड में कौन सा वारंट उचित है। मानवीय अनुभव कोई अमूर्त आंकड़े नहीं है। शायद मशीनों को इंसानियत सिखाने के लिए हमें उन्हें गणित के सख्त फॉर्मूलों से आजाद करना होगा। सही बात है। और शायद कभी-कभी नए विचारों के निर्माण के लिए पुरानी मशीनों को तोड़ना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह जैसे युवा टूलमिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन रडार मशीनों के साथ किया था। बिल्कुल। विचारों को बांधने वाली मशीनों को तोड़ना हमेशा से बौद्धिक प्रगति का पहला कदम रहा है। सच में इस चर्चा ने तर्कों को देखने का नजरिया वाकई बदल दिया है। जो भी नए शोधकर्ता अपनी अकादमिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए ये किताब एक बेहतरीन हथियार है। हाँ, इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस विचारोत्तेजक किताब को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है। तर्कों को गढ़ने की इस नई दृष्टि के साथ दुनिया को देखने का प्रयास करें। सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और अपने दावों के पीछे के वारंट को हमेशा मजबूत रखें। Forestil dig en ung britisk videnskabsmand. Altså, vi er tilbage under 2. verdenskrig. Ja, vi er i 1942, ikke? Lige præcis. Han er netop færdiguddannet fra King's College i Cambridge, og han arbejder nu for det britiske Ministry of Aircraft Production. En ret vigtig stilling. Enormt vigtig. Opgaven er udviklingen af tophemmelige radarer,
Så han står der i laboratorier fyldt med radiorør og ledninger og tidlige skærme. Men der er et problem. Nå, Ja, den unge mand går nemlig ofte rundt og spøger for, at han uundgåeligt ender med at ødelægge absolut alt hvert apparat, han får besked på at arbejde med. ej, hvor sjovt. Ja, den virkelige, den rode og kaolske verden, den passer ligesom bare ikke ind i de der pæne, teoretiske, matematiske formler, han kender fra sine studier. Teori er en ting, men når ledningerne rent faktisk skal samles, så brænder det hele sammen. Ja, teorien overlever ikke mødet med virkeligheden. Præcis. Så i 1945, da krigen slutter, der tager han en drastisk beslutning. Han forlader radarforskningen fuldstændig. Wow, okay. Han vender simpelthen tilbage til Cambridge, ikke for at bygge maskiner, men for at skrive en Ph.D. i etik. Alt imens han fascineret sidder og lytter til filosofen Ludwig Wittgensteins legendariske forelæsninger. Den unge mand var Stephen Edelston Toulmin. Og det er et utroligt skift. Det er det virkelig. Og grunden til, at vi overhovedet skal tale om ham i dag, det er, at den her personlige rejse, altså fra at bygge radarer i virkelighedens uforudsigelighed til at sidde i filosofiens støvede rækker, det førte til en af de mest afgørende bøger i moderne tid. Nemlig The Uses of Argument. Ja, og det er netop den bog, mere specifikt den opdaterede udgave fra 2003 fra Cambridge University Press, der danner rammen for vores samtale i dag. Det bliver så godt. Men inden vi overhovedet åbner bogen, så er det her faktisk en smuk overgang til noget, jeg rigtig gerne vil dele med dig, der lytter med lige nu. For ligesom Toulmin indså, at der er en fysisk virkelighed bag alle vores smooth tanker, så gælder præcis det samme for vores digitale liv. Ja, det gør det jo. Du har måske lagt mærke til, at vi fra og med marts her i 2026 har ændret vores udgivelsesplan. Nu lander der udelukkende nye diskussioner i dit feed hver søndag og mandag. Søndag og mandag nemlig. Ja. Om søndagen fordyber vi os i de klassiske artikler eller skelsættende bøger, ligesom i dag. Om mandagen dissekerer vi de meste banebrydende udgivelser fra top-tier peer-reviewed tidsskrifter. Og til alle jer abonnenter derude, er hjertet tak, fordi I støtter os. Ja, tusind tak. Årsagen til den her strammere struktur er nemlig enormt vigtig. Altså AI-assisterede produktioner som vores, de svæver ikke bare rundt i en magisk sky. Desværre ikke. Nej. Datacentrene, der driver det hele, de trækker massive ressourcer og har et alarmerende stort vandforbrug bare for at køle serverne ned. Så at begrænse vores ugenlige udgivelser, det er ligesom vores meget praktiske og fysiske måde at give direkte tilbage til klimakampen på. Og det er et vigtigt skridt. Det er det. Og vi gør det med den klare opvisning, at vi altså ikke mister et eneste gram af den faglige rigdom, du kender os for. Så uanset om du abonnerer på kanalen eller ej, så vil jeg inderligt opfordre dig til at klikke på linket i vores show notes og tage dig tid til at læse Toulmins bog. Det er virkelig et must read. Særligt hvis du er ny inden for akademisk forskning, hvis du sidder lige nu badet i kold sved på tærsklen til din allerførste store forskningsopgave, og er skrækslagen for ikke at kunne bevise dine pointer godt nok, så lyt godt efter nu. Ja. Denne her samtale er skræddersyet til dig. Toulmin kommer til at ændre den måde, du tænker på, og måske endda give dig nattesøvnen tilbage. Det tør jeg næsten godt love, at han gør. For Toulmin var ligesom, at han var en mester i at afmontere den der akademiske præstationsangst, som jo ofte bygger på helt urealistiske idealer. Helt vildt. Og for virkelig at forstå, hvorfor han gjorde oprør mod den traditionelle måde at tænke på, så skal vi forstå de her utrolig mange facetter af hans liv. Stephen Toulmin blev født i London den 25. marts 1922, og han levede et enormt rigt liv frem til sin død den 4. december 2009. Det er jo et langt spænd at have sat sit præg på. Absolut. Hans far, Geoffrey, var forretningsmand, og man skal ligesom forestille sig, at måltiderne i Toulmin-hjemmet var alt andet end stilfærdige. De var hellige, de her højrøstede og meget entusiastiske historiske og politiske diskussioner. Sådan en rigtig diskussionshjem. Lige præcis. Og selvom kosmologien i første omgang vandt, da han læste matematik og fysik, så var han inderst inde en ægte humanist. Han afviste pure den rigide, absolute rationalitet, og det er et tema, der gennemsyrer hele hans livsværk. Som man også ser det i hans anden store bog, ikke? Jo, Kosmopolis, den bog viser det også tydeligt. Han var en mand, der insisterede på skønhed og på nuancer. Han var højt elsket af sine studerende og knyttede ofte livslange venskaber med dem. Ej, hvor skønt. Ja, han spillede også tværfløjte, han havde en ret smuk sangstemme,
forgudede klassisk musik, og så opbyggede han simpelthen en storslået kunstsamling med antikke og moderne værker fra hele verden. Han var et helt renæssancemenneske. Det var han. Og hans akademiske rejse var lige så omskiftelig. Efter Oxford i 1949 og gæsteprofessorater i både USA og Australien, så landede han som professor ved Leeds University fra 1955 til 1959. Og det er der, det sker ikke. Jo, det var nemlig her, han udgav The Uses of Argument i 1958. Han sluttede senere sin karriere i USA, og i 1997 modtog han faktisk den højeste æresbevisning inden for humaniora fra en amerikansk regering, nemlig Jefferson-forelæsningen. Wow! Ja, og han kaldte den enormt selvrefererende for A Dissenter's Life, altså et liv som afviger. Her talte han om tænkeren Joseph Priestley, og han sluttede simpelthen af med et digt af Wallace Stevens, der fuldstændig indkapsler hans filosofi. Linjen lød, "Pleased that the irrational is rational." Altså glade for, at det irrationelle er rationelt. Nemlig. Toulmin var helt indtil han døde som Henry R. Lewis-professor ved University of Southern California en mand, der søgte at genetablere balancen mellem teori og praksis. Han efterlod sig i øvrigt sin fjerde hustru Donna, 2 sønner og 2 døtre fra sit første ægteskab og hele 13 børnebørn. Vel en ret stor flok, men jeg elsker ideen om den her mand, altså en brilliant fysiker, der synger, samler på kunst og som grundlæggende kigger på den der stivnede akademiske verden og siger, venner, vi har simpelthen tabt balancen. Ja, han sagde stop. Men lad os dykke ned i selve kernen af hans kritik i bogen. For når man som ny forsker skal lære at argumentere, så bliver man jo meget ofte præsenteret for den klassiske formelle logik. Den der gamle Sokrates er en mand, alle mænd er dødelige, ergo er Sokrates dødelige tankegang. Ja, den klassiske syllogisme. Ja, og det kan altså føles som at få udleveret et enormt detaljeret landkort over gaderne i Paris. Men du står rent faktisk midt i New York og skal finde vej. Intet passer. Og her er det så, at Toulmin ligesom træder til og tilbyder dig en GPS, der rent faktisk forstår det terræn, du prøver at navigere i. Det er en utrolig præcis analogi. Men det absurde er, at da bogen udkom, altså i 58, der blev han nærmest frosset helt ud af det britiske filosofiske etablissement. Virkelig? Ja, fuldstændig. Filosofen Peter Strawson sablede den direkte ned i BBC's tidsskrift The Listener. Og Toulmins egen doktorvater i Cambridge, Richard Braithwaite, var dybt ulykkelig. Kollegaen Peter Alexander døbte ligefrem bogen for Toulmins antilogikbog. Vent, antilogik? Altså, det er jo alligevel en ret voldsom anklage at rette mod en mand, der egentlig bare prøver at forstå, hvordan vi argumenterer. Hvorfor i al verden blev de så provokeret? Hvad var det for et tabu, han brød? Han rørte ved deres absolute helligdom. Toulmin kritiserede den indgroede idé om, at alt sand og rationel tænkning absolut skal kunne presses ind i en sådan en one-size-fits-all matematisk syllogisme, ligesom det Sokrates-eksempel, du lige nævnte. Ja, okay. Toulmin kiggede på det her og sagde, jamen logik skal da ikke spejle geometri. Logik bør i stedet ses som generaliseret jura. Retssalsmetaforen. Lige præcis. Vi procederer vores påstande foran det, han kalder fornuftens domstol. Ligesom i en rigtig retssal, så kræves der jo helt forskellige typer af beviser, alt afhængig af, om du fører en injury-sag eller en mordsag. Det giver mening. Det er også her, han i bogens første kapitel introducerer 2 virkelig afgørende begreber. Det field invariant, altså det feltuafhængige, som er argumentets kraft. Og så det field dependent, det feltafhængige. Og det er de kriterier, vi bruger til at bedømme beviserne, som skifter alt afhængig af, hvor vi befinder os. Okay, jeg er med. Så argumentets opbygning er den samme, men indholdet bedømmes forskelligt. Ja. Han har jo den her virkelig underholdende passage i bogen, hvor han gennemgår det engelske ord cannot, altså kan ikke, for at vise, hvordan kraften er den samme, men kriterierne ændrer sig, ikke sandt? Jo, det er et genialt sprogligt greb. Hvis jeg siger, du kan ikke løfte et ton med en hånd, så udelukker jeg det baseret på rent fysiske kriterier. Ja. Hvis jeg derimod siger, du kan ikke klemme 10.000 mennesker ind i byens lille rådhus, så er det jo et rummeligt kriterium, der gør det umuligt. Hvis en jagtmester siger til en nybegynder, du kan ikke tale om en rævs fale, så er det et brud på sproglige konventioner inden for jagtterminologi, for det hedder jo en børste. Nå ja, selvfølgelig. Og hvis jeg siger, at du kan ikke have en mandlig søster, så er det bare en rent konceptuel umulighed. Selve kraften i afvisningen, altså jeg afviser denne mulighed, den er fuldstændig den samme i alle 4 scenarier. Det er det field invariant.
Ja. Men årsagen til, at jeg kan afvise det, den afhænger helt af, om vi taler fysik, rum, kultur eller grammatik. Altså, jeg er nødt til at stoppe dig lige her. For hvis jeg nu sidder som ung studerende og hører det her, så kan jeg godt blive lidt nervøs. Hvis kriterierne hele tiden skifter, alt efter om jeg sidder på et sociologisk institut eller et kemisk institut, Ja. jamen betyder det så, at sandhed bare er relativ? At jeg bare kan opfinde mine egne spilleregler og sige, jamen i mit felt er det her sandt? Det lyder jo ligesom en farlig glidebane mod sådan total subjektivitet. Og det er præcis en frygt, som rigtig mange klassiske filosofer delte, men Toulmin afviser det simpelthen fuldstændigt. Det er ikke subjektivitet, det er kontekst. Okay, hvordan det? Hvis du er astronom, skal dit bevis for en ny eksoplanet bestå af radioteleskopdata og lyskurver. Hvis du er historiker, skal dit bevis for en begivenhed under den franske revolution bygge på primære kilder, arkiver og breve. Du kan ikke bruge et teleskop til at bevise den franske revolution. Nej, det vil være lidt svært. Og du kan jo heller ikke bruge et brev fra 1789 til at bevise en planet. Kriterierne er forskellige, fordi virkeligheden i de to felter bare er forskellige. Som forsker frigør det her derfra at skulle lade som om, at din analyse af samfundsstruktur skal have samme matematiske sikkerhed som en ligning i kvantefysik. Og det leder mig faktisk frem til noget, der fylder utrolig meget i hovedet på enhver, der skriver en opgave, nemlig frygten for at tage fejl. Hvordan håndterer vi tvivl? I kapitel 2, der kaster Toulmin sig over begrebet sandsynlighed, og her angriber han jo direkte ideen om, at sandsynlig bare er en matematisk frekvens, ikke? Ja. Han mener, at når vi i videnskaben og i dagligdagen for den sags skyld bruger ord som sandsynligvis, så er det slet ikke et regnestykke. Det er derimod en måde at udtrykke, hvor meget vi tør forpligte os på en påstand, baseret på den viden, vi står med lige nu og her i vores felt. Her elsker jeg historien om børnebogsforfatteren Eleanor Fartians lillebror Harry. Toulmin bruger den jo netop til at vise konsekvensen af aldrig at turde forpligte sig. Ja, det er jo simpelthen så sjovt. Lille Harry var åbenbart så panisk rædselsslagen for at sige noget, der måske kunne vise sig at være forkert, at han bare mekanisk begyndte at afslutte alle sine sætninger med måske. Ja, måske. Lige præcis. Er du omme på, Harry? Ja, måske. Skal du op ad trappen? Ja, måske. Altså, det er jo decideret komisk, men det er også præcis sådan, det føles at læse en akademisk opgave fra en studerende, der ligesom gemmer sig bag endeløse forbehold. Helt enig. Det er et vidunderligt eksempel på sådan en patologisk undgåelse af at forpligte sig. Og det er virkelig skadeligt for forskningen. Men Toulmin tager det faktisk endnu et skridt dybere med en historie om Marco Polo, som virkelig udstiller filosofernes mangelfulde logik. Ej, lad os tage den. For den forvirrede faktisk mig lidt under læsningen. Han fortæller jo, at da Marco Polo kom hjem fra Kina, der synes folk i Venedig, at hans historier var stærkt usandsynlige. Men filosofen William Kneel argumenterer så for, at noget jo godt kan være usandsynligt og samtidig være sandt, fordi Marco Polos historier faktisk viste sig at være sande. Hvad er det for en fælde, Kneel falder i her? Det er det, vi kalder en temporal fejlslutning. Altså en forvirring om tid og viden. Toulmin insisterer på, at vi ikke i dag kan sige, at Marco Polos historier er usandsynlige, men de er sande. Okay, hvorfor ikke? Fordi hvis vi i dag har historisk belæg for at sige, at de er sande, jamen så har vi slet ret til at kalde dem usandsynlige længere. Det er et logisk misforhold. Hans samtidige i 1200-tallet havde derimod fuld ret til at kalde dem usandsynlige dengang, fordi historierne brød med alt, hvad man indtil da overhovedet havde af pålidelig viden om verden. Så sandsynlighed er uløseligt bundet til det bevisarsenal, du har til rådighed i det præcise øjeblik, du åbner munden. Han uddyber det også med et eksempel om en gartner. Forestil dig en gartner, der kigger på jorden, analyserer vejret og siger, de her ensiansblomster vil klare sig helt fint over vinteren. Ja. Men hvis vinteren så bliver usædvanligt hård, og blomsterne alligevel dør, kan vi bagefter sige, at han tog fejl. Men det er en efterfølgende konstatering af fakta. Vi kan ikke sige, at han vidste ingenting, eller hans forudsigelse var urimelig. For i det øjeblik, gartneren traf sin beslutning, der var hans belæg utrolig solidt. Det er jo en enorm trøst for en forsker. Det betyder jo, at jeg ikke bliver bedømt på, om jeg er clairvoyant og kan forudse fremtiden eller fremtidige opdagelser. Jeg bliver simpelthen bedømt på, om jeg drager den mest velbegrundede konklusion ud fra de data, der er tilgængelige lige nu. Lige netop. Men altså, det stiller jo så ret store krav til, at måden, jeg binder mine data og min konklusion sammen på, skal være skudsikker. Og det bringer os til den helt store åbenbaring i bogen, nemlig kapitel 3,
For her bryder Toulmin simpelthen argumentets, hvad skal man kalde det, mikrofysiologi ned. Han skaber den model, der i dag undervises i over hele verden. Ja, og det fascinerende er jo, at han slet ikke satte sig for at opfinde argumentationsteori. Hans mål var epistemologisk, altså at forstå, hvordan vi overhovedet drager slutninger om verden. Toulmin-modellen bryder det her forældede A er lig med B-system ned i 6 levende, funktionelle dele, der afspejler, hvordan vi rent faktisk tænker. Lad os prøve at bygge det op for lytteren, fordi da jeg læste her, der slog det mig, at det er ligesom at bygge en bro over en flod. Det er en rigtig god måde at se det på. Lad os endelig følge bro-metaforen. Det første, du har i din forskning, er et claim, altså din påstand. Det er din destination på den anden side. Det, du gerne vil have folk til at tro på. Hvis vi tager bogens klassiske eksempel, så er din påstand, Harry er britisk statsborger. Okay, men hvis jeg bare siger det til min vejleder, så vil han jo kigge dumt på mig og sige, hvorfor det? Så jeg er nødt til at stå på et solidt fundament på min egen side af floden. Mine data, altså mit belæg. Præcis. Du fremlægger dine data. Jeg ved, at Harry er født på Bermuda, så nu har du din startbred, som er data, han er født på Bermuda, og din destination, påstanden om, at han er britisk statsborger. Men der er jo et kæmpe hul imellem de to. Min opponent vil jo sige, jeg anerkender, at han er født på Bermuda, men hvad i alverden har det med britisk statsborgerskab at gøre? Jeg mangler selve broen over floden. Og det her modellen for alvor revolutionerer. Broen er din warrant, din hjemmel. Hjemmelen er en general, feltspecifik regel, der tillader dig at tage skridtet. I Harrys tilfælde er hjemmelen en person født i de britiske kolonier, kan generelt antages at være britisk statsborger. Ja, det giver mening. Hjemmelen er altså ikke en konkret kendsgerning om Harry personligt. Det er den regel, der overhovedet giver dine data relevans for din påstand. Men hvad nu, hvis der står en opponent til mit speciale forsvar og siger, det er en meget fin hjemmel, du har der, en meget fin bro, men jeg tror overhovedet ikke på, at den kan bære. Hvor har du den regel fra? Så har du brug for backing, altså din rygdækning. Det er simpelthen de pæle, du banker dybt ned i havbunden under din bro. Det er den autoritet, der legitimerer din hjemmel. Så hvad vil det være for Harry? I det her tilfælde ville din rygdækning være at trække de specifikke juridiske lovtekster og parlamentsbeslutninger frem, der definerer nationalitet for personer født i kolonierne. Uden rygdækning er din hjemmel jo bare en ny påstand i sig selv, og hele dit argument kollapser under vægten af det første kritiske spørgsmål. Og fordi Toulmin forstår, at vi er i den virkelige verden og ikke i et lukket matematiklokale, så ved han jo også, at der næsten altid kan komme et stormvejr, der rokker ved broen, undtagelserne. Lige netop. Derfor indfører han rebuttal, gendrivelsen eller undtagelsen. Harry er brite, medmindre hans forældre begge var udenlandske statsborgere, eller han senere er emigreret og blevet amerikaner. Ja. Og netop fordi de her undtagelser eksisterer i den virkelige verden, så kræver modellen den allersidste del, nemlig qualifier, din styrkemarkør. Vi kan sjældent sige, Harry er nødvendigvis brite. Vi må i stedet sige, Harry er formodentlig brite. Der er også det der sjove lille eksempel med Petersen i bogen. Påstanden er, at Petersen er næppe romersk-katolsk. Hvorfor? Fordi vi har data om, at han er svensker. Ja, lige præcis. Hjemlen er så, at en svensker næsten med sikkerhed ikke er katolik, og rygdækningen er de statistiske tabeller over religiøs fordeling i Sverige. Det, der slår mig her, det er, at vi faktisk bruger viden om fortiden, altså statistikken, til at kvalificere en formodning om fremtiden, altså Petersens tro. Det kalder Toulmin for et substantielt argument. Men han nævner også analytiske argumenter. Hvad er egentlig forskellen? Jamen, det er en skelning, der er fuldstændig afgørende for hele hans opgør med filosofien. Et analytisk argument er et, hvor rygdækningen for din hjemle allerede, altså bogstaveligt talt, indeholder den konklusion, du prøver at nå frem til. Okay, har han et eksempel på det? Ja, han bruger eksemplet, Anne er Jacks søster. Alle Jacks søstre har rødt hår, ergo har Anne rødt hår. Tænk over det for overhovedet at kunne have som rygdækning, at alle Jacks søstre har rødt hår, så må du jo på forhånd have kigget på Anne og bekræftet hendes hårfarve. Gud ja, så konklusionen giver mig jo slet ingen ny information. Jeg kører bare rundt i en lukket cirkel. Det er jo bare tautologisk. Præcis. Det er logisk uangribeligt, men det er videnskabeligt dødt. Det producerer ingen ny viden overhovedet. Substantielle argumenter derimod, dem der driver lægevidenskab, sociologi, ingeniørkunst, de tager et spring. De bygger en bro fra noget vi ved over i noget ukendt og bedømmer om broen kan holde. Men vent lige.
Hvis Toulmins model med hjem og rygdækning er så åbenlyst funktionel for alt, hvad vi overhovedet foretager os i den virkelige verden, hvorfor i alverden har filosofien så været fuldstændig låst fast i de her analytiske, tautologiske Anne har rødt hår argumenter i århundreder? Det virker jo ærligt talt som et kolossalt spild af utrolig kloge menneskers tid. Og det er præcis den frustration, Toulmin adresserer i de sidste kapitler af bogen, kapitel 4 og 5. Han sporer det simpelthen tilbage til Aristoteles, og særligt til filosofen René Descartes. Okay. Fordi efter kaoset under reformationen og den tidlige naturvidenskab, der søgte den vestlige tænkning desperat efter noget, der var urokkeligt. De blev forført af det her analytiske ideal, hvor det kun var de tidløse, 100% sikre matematiske beviser, ligesom Euklids geometri, der blev anset for at være ægte logik og sandhed. Men det er jo vel et problem i praksis? Et kæmpe problem. For når man kræver matematisk sikkerhed af al viden, så skaber man det, Toulmin kalder en logisk kløft. For alt, hvad der ikke er ren matematik, det fejler den test. Ja. Toulmin bruger eksemplet med at forudsige en måneformørkelse. Formalistiske filosofer vil insistere på, at et argument skal være sandt, uafhængig af tid og sted. Men Toulmin påpeger, at forudsige en formørkelse, det er en praktisk handling, foretaget af et menneske i et helt bestemt øjeblik. Du fremsætter et argument baseret på astronomisk data nu, for at forudsige noget i fremtiden. Du kan simpelthen ikke fjerne tiden fra argumentet. Det var jo det, der var ved at drive filosofen David Hume fuldstændig til vanvid, ikke sandt? Han jagtede det her urealistiske ideal og endte med at betale en ret høj personlig pris. Præcis. Hume er det der tragiske, ja, næsten komiske eksempel på det her sammenbrud. Han ledte desperat efter matematiske, deduktive beviser for årsagssammenhænge, og for at omverdenen overhovedet eksisterede. Og det fandt han ikke? Nej, for da han ikke kunne finde dem, fordi virkeligheden er substantiel og ikke analytisk, så faldt han ned i en radikal skepticisme. Han mente, vi simpelthen ikke kunne vide noget som helst med sikkerhed. Han beskrev faktisk selv, hvordan han levede et skizofrent dobbeltliv. Hvordan det? Jamen, når han sad alene i sit studerekammer som filosof, så var verden en illusion, og alt var tvivl. Men når han så gik ud på gaden i Edinburgh, drak portvin med vennerne eller spillede billard, ja, så fungerede han helt normalt ud fra en almindelig praktisk fornuft. Han kunne simpelthen ikke få sin teori og sin praksis til at hænge sammen. Det er jo tankevækkende. Så når vi binder en sløjfe på alt det her for dig derude, der står over for at skulle skrive din egen forskning, hvad er så den dybeste lære her? Det er vel netop, at du skal omfavne det substantielle spring. Du skal ikke skamme dig over, at du ikke har et 100% matematisk bevis for en sociologisk tendens eller en historisk udvikling. Nej, overhovedet ikke. At der altid er et måske, eller et element af usikkerhed, når vi bevæger os fra data til en ny påstand. Det er slet ikke en svaghed eller en fejl. Det er selve definitionen på al empirisk videnskab. I stedet for at jage Humes umulige sikkerhed, så skal du bare fokusere stenhårdt på kvaliteten af din hjemmel og din rygdækning. Som Toulmin viste med hele sit liv, fra radaren under krigen til musikken i hans stue, der handler det om balancen. Balancen mellem den kølige, formelle rationalitet og den menneskelige, pragmatiske rimelighed, altså at være reasonable. Du må aldrig lade teorien forblænde dig for virkeligheden. Og hvis vi trækker netop den tanke op til i dag, altså op i det helt store billede, så tænk på, hvordan det spejler vores omgang med kunstig intelligens. Ja, det er et godt point. Det er mere relevant end nogensinde før. Hver eneste dag bruger vi AI, som bare spytter endeløse strømme af data og enormt på bombastiske claims ud. Men vi må spørge os selv, har en algoritme egentlig en warrant? Præcis, har den overhovedet en hjemmel? Nemlig, forstår den feltafhængige kontekst? Forstår en AI, hvorfor en juridisk argumentationsrække skiller sig fundamentalt fra en etisk? Nej, det gør den ikke. En AI er i virkeligheden bare den ultimative, fuldstændig ureflekterede, formalistiske logiker. Den bygger blændende og ofte helt opdægtige eller tautologiske analytiske fejlslutninger, og det efterlader altså et enormt ansvar hos dig, det moderne, tænkende menneske. Det er dig som forsker, der skal levere rygdækningen. Det er så rigtigt. Ja, det er dig, der med din dybe forståelse for lige præcis dit felts specifikke kriterier skal vurdere, om den bro, som AI'en har foreslået, overhovedet kan bære vægten ude i den virkelige verden. Jeg kunne ikke have sagt det skarpere. Det er mennesket i processen, der skal vurdere substansen.
Og til dig, der har tilbragt din tid med os, hvor end du står på din akademiske rejse, eller selv hvis du bare elsker at tænke klart, så find Stephen Toulmins The Uses of Argument og dyk ned i den. Du finder direkte link til 2003-udgaven i vores show notes. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi du konstant er med til at stille de kritiske og svære spørgsmål til, hvordan vi overhovedet ved det, vi led. Vi høres ved i næste uge på vores nye faste udgivelsesdage søndag og mandag. Pas rigtig godt på dig selv indtil da.